自nhiên. Aduh, jangan teo bro. Cá nhân水木水秋啊，是这样讲的。cá nhân水木水秋啊，是这样讲的。YouTube Mosial, selamat malam. Lopan, lihat melopan oh, kawan. Lihat melopan oh. Lihat lanai fung song pe lanai. Momeng. Melopan kan salah. 你風霜別係能嚟啊！係老闆啊，你冇見半日。Dia yang trung sang yang chọn này không ạ? Từ liệt điểm trung sang cho sang chọn nên đây bà đi khéo chỉ như này có người thằng ạ. Khéo chỉ nên cho sang chọn. Khéo chỉ nên cho sang chọn hàm lần này được phụng trong bẻ đó. Ăn hơi xịn hết.
做啲事情嘅有時機，該拍該剪啊，你小間割手嘅啦，唔是用小夾剪去剪，人累手嘅小夾，割手嘅啦，掉肉啊。晚上過嚟會唱大戲啊，要熱就唱空嚟，慢慢嚟。攞飛哥晚上咧，可能不春天啊，何時沒有好貨？您照顧我，天未照顧嘅，您看顧我，天未看顧。您耐心咪做嘅。今日冇到收到啊，咩收到呢都好熱嚟樣。您做咩東西啊？心冇壞啦，心冇壞啦，你做咩東西要調？心煩，你做咩東西要難？哎呦，這ketabahan, kesabaran. Một biển nữa sẽ cho sáng chọn này. Nếu sao mungkin chọn sepatu dia mat oh ya. Pangjas tay dasi yo. Jika panai yang chọn ini. Nggak panai yang chọn. Hỏi của xin hỏi để chính trong hỏi goreng ở kiểu nó
都是叫息啊，讲咪平，人要做都未讲平，人要做咧都未讲平，就爱用买平嘅未讲嘅，平嘅东西，人嘅东西，都未得到平，身体未nhỏ，kết cấu sia là nhung, thế nhung à? Intinya jika ya yêu ya một xiao, yêu ya một hiểu, mau sa juga một kéo, mau sa juga si sao yang man này, cái時間về tay, cái thuần時間về tay chỉ cái thuần時間juga về tay nhiều, cái thuần時間juga về tay, cái thuần時間juga về tay ngay. Ngay rồi sẽ cái bữa nhật gì điện chim水节嘛啱咪寫，水來呀水多，日頭來呀日頭曬樣啦，曬ไปน้องพี่รถเชี่ยวในนออย่างนะรถเชี่ยวไปน้องพี่untuk sama biasanya namanya jika cipta sang tu dong sihat. Dĩ nhiên cái sim cái sim chính si quy có lưu liên kỳ mô xiong kỳ gia mô chào kiang kalau nggak kuat 3 hari sakit kalau hàng ngày là cái khổ gì cũng đã suy nhiệt độ ẩm thực tông chiều tô lý hà tông chiều lọ suy ngay cho cái phần lọ suy tô cái xem mà namanya nhìn khéo đúng gì à bởi vậy cũng chẳng thải phung thải suy ấy nhìn khéo đúng một chẳng phung một chẳng suy nhìn khéo đúng một chẳng phải nhìn khéo chẳng phải chú cá gì à ngày hàng coi còn cái tiệm hành chú khơi mà ngang chọn đi hả ngang chọn ngắm miền lỗ xịt đều chiều và đó là mua xịt chiều bu chiều nhỉ tan xa liêu tan xa chó tan xa quẩy ngày thấy dùng cái dễ mò lo dùng dễ mò lo rồi hơi xì bù xin hay còn hàng cổ thì còn đưa khoai ở tiệm
Ngay lý xích chiều ngay mua mấy thời lưới hiu à ngay bây giờ ngay sân kiểm à lý một khơi un một khơi đi sân một khơi yang hình un dạn như khơi ngay hàng này cái sao cho cái tủ liêu không phủ mày ngay một tủ chim lưới ăn khổ đủ một tủ chim lưới ăn khổ đó tủ một tủ jadi man rồi kawan man rồi ha chỉ chung lấy ba đều cá xí đó àยังlấy kia cá kiều Tuy nhiên bún xì hàng nó chặt theo tan xá hàng ngay bún xì hàng tan xá mungkin dia han ngay lip punya sa kon ya ka khut yo thai đó ka khut ngay cho cho để yo thai tan xá cho yo sa cho 7 ml 3-4 nhân cho tapi ngay tan xá cho mấy bún xì 7 ml hay còn tua juga cái lũ yang ini mungkin lebih dari K yang jadi tôi lấy ông sim bị heran này như diêu mẹ tôi diêu me bersyukur metomo juga biasa aja yang dah. Là Leong Si kan lâu như thầy hỏi tuổi xiang lan yang. Jadi thầy hỏi tuổi xiang lan à. Như theo thầy chọn tu piong lan. Biar kan lo fu lan như dia. Ka ha mo pukat harimau. 3,000 lan. 3,000 lan như sang chiếu lỗi mang quảng cáo hiểu dụng gì hỏng anh nhung à jadi dụng gì hiểu mo dia juga mang si sale anh nhung ngali ngay phần sekitar 5-4 meter yang na 5 meter yang juga ngay gali to cây như đây mày chạy chặt theo mày slang còn à sau đó tôi vẫn sắp kìa theo dân lọn thầy suy ôn ha ngày mùng so jadi cái ôi lằng xuống trong bà chết chiêu kiểu này mới về tôi thấy sẽ cây sông an lì tất ở mấy phiền gì nan gì做呢種先至冇停喺咗噶咯，啲嘢掹時停喺依作用嘅，仲記得沙羅提水幾時，當初ăn lăng ngồi khi chọn rồi đó. Tapi ngay si son thì thơ sẽ ngang chọn ngay chọn mang du pana điểm chung gì ngay tù cái lũ đâu
cái lùi của ngày tu tổ了，就มันคนให้เรา做ngày phân chất này mới dễ chất chiêu à các tu bản này nó nè mới chim yang nhìn lăng chim gì à ngày dùng lẽ ly khai xin chat theo cái bữa nhật cân ngày mai à chọn lăng xuống cái xịt ô hạt chuyện đó mà sao là chuyện đó cái ý sĩ cũng đó hal yang tak terduga chứ mà mấy cái suy còn lụt hạt đeo mình tiêu bì từ đâu các kêu suy đâu liều chứ chuyện đó em mấy đây sẽ tăng sao trong mấy đó đã chỉ có tăng sao rồi thật ra là phát cái theo chân mua kiểm cái tủ tẩy nhụ phát cái theo chân ngay trị liệu cái thải sủ theo hai giúp nấy túi thải sủ đấy ạ ngay kẹp bắt thải sủ hai à sẽ cái điều đó cái lũ sen 10 môn à chú nào nhung hay như còn kata ini puluh kilo buat Kak Rita nhớ đâu sao chết phụ đồ vốn cái hàng ngày trội chứ gì mấy con cái lỗ vỏ nhớ đâu sao chết phụ đồ hành vốn là mungkin sang pi kopi sang pi trà như shit tiểu sa mình shit tiểu anh nhung hình ngay vốn cái đồ bể hâm sạch anh nhìn ngay đó sẽ nói dạng cái đồ ăn khói chịu nhiều sa shit ngay cái gió chẳng ai nhìn con ngay à con ngay tận sai gió ngay tận sai gió ngay tỏ cái này gì ngay cái gì ăn tối nhìn rồi ngay chia suy lít bên chia đấy yang dah sirkulasi air menggunakan sirkulasi air menjadi penyedot yang kamu jek molo kalian selalu hình cả cái YouTube như con đi chứ vô phần cái lâu trùng ngày bữa những ngày trò vậy đó lý để sẽ liệu sao nhìn dụng kita phải xăm xả trò cái đồ bình thường thường ngày kia lấy thì đi kia lý này kia phải chưa cái bên lìa bên này chẳng có khó đâu chẳng chín sẽ cái gì mua lọ suy hay yếu lọ suy là yếu thầu chỗ đó hay cái mua lọ suy yếu sầu suy tiap hari ada hasil hai jika saya buat juga hasil mau buat jika soalnya buat mau hasil hay còn mau hasil cái nhiều đồ sau siêu nè nếu sao yang sau đồ dịch yang sau đồ ship liter nhiều à cái gì sau ship liter nhiều à chẳng nếu sao 8 liter ngã tetap ship liter ngay dùng xăm ken nhiều nhưng mà ngay cái cháu xin giả cho liệt điểm chung chọn nhung chúng nếu sao cháu xin theo giả cho cái xì điểm bàn yêu phát chân yêu siêu ngay cái bàn giang chọn chính thức bề đà la rồi những người kiểu sao sắm sao á cái này rồi á muốn cái sao ngã hạt xíu sang bị tốt của kiểu sai ngã hạt xíu tốt của kiểu sao sang cuman hasil Juna yang Ju untuk ya mai arak bunuh sel otak Ju jangan mau jangan arak bunuh sel otak ham ở sang sih kan busin hot yang ada
实际上咧就你些落去咧，就蛮好上些个就台风hot yang go台風 hot go 台風做到dah. Jadi oi mai dah mati kan kayak rasa yang. Sebenarnya le an menyakitkan này đồng si, an menyakitkan này đồng si. Jadi ni chiều hot như này shit chiều à, như bù xin mà như xin thì ô chiều. Chỉ cái tí, tapi nan kêu chỉ cái đó mày chiều như này. Jadi si đó ngay chiều mới thật phân hot để đi ngay shit sang tự chiều ấy. Sau đó ba ngay hắn vô hong thì lại phân tổ sẽ. Nào mà nhìn này đúng si, nhìn mỗi shit chiều juga bị siết. Nhìn mỗi shit chiều juga bị siết. Kalau hay còn kia cái時限掉了嚇，咁會被起計啦，仔花又被跌啦，仔子又被跌啦，凡係寫仔子一隻係被跌啦，cái仔子丟就係仔子一被跌啦，những này東西sẽ dùng. ngay chiều ngay lăng đổi không đó, ngay cái tâm sở ngay lăng đổi ngay sáng ngày mai thế là nhưng thấy tôi chịu nè, ngay xịt dịch lòng heo chịu trò mấy tí kín trò kia đó trò bố chỉ trò chẳng lấy đá sọt này cái đầu tiên hát ở cái con này tân sở trò lấy cầm bút nhấn trò đó cái phụ ngay cái con ngay trò kim nhung đó chìm kim nhung đó. Các bạn sebenarnya hiểu hay còn untuk dia saya còn tăng ta chọn khủ yang đó, ya memang khủ sih. Karena kan như hàng thì tại cha theo, với một cái suối yang đó, là sao ta siêu, xả cái này tân xả yang, tân xả còi, tân xả to, dùng anh bạn đi tôi phát sọ đâu yang. Karena ngay cái system ngay cái mấy trường giáo sử dụng rồi ngay system mà ngay dùng cái chuyện mở lông ngay biểu anh cái tân sao bị rồi không à sao một bên kia set đó thải xạ cụ không hay kiện thải xạ cụ sẽ lọt chiêu cái bữa những cái căn liệu xuân pan này thì ngày ba ngay sẽ cả ghi rồi không nào cái tân sao bị chết điều không ngày hai nhà con gì à sao chả còn cái gì mỗi loại kim soi thì bật đi cái như set đó cái thải ra của đây thẳng luôn đấy hổ nó nhung chết chút lấy nhung xiềng đi hổ hay cái hiểu loại kiểu cổ siêu hiểu loại kiểu cổ nhiều loại bật đi cái chết đèn này phi rõ lạc kim nhỉ. Chim lui sẽ dùng rồi cặp bay đóng phiến mới sai lượt siêu à bây giờ theo sai lượt siêu cái bây giờ này mình đã chặt theo hả rồi với cái bây giờ ngay cái dùng cái chậm vòng này jadi chết ở dưới ngày mấy chặt xin này mà chặt xin này chặt theo mấy lượng thiếu lắng mấy suy gọn mất thiếu xịt lắng bao nhiêu rồi xì thiếu mấy hay pin cái pù gì thiếu lắng cái phần mấy cái lượng phân pù cái gì cái mô nhung bạn hiểu chỉ có mô nhung hiểu thì bây giờ phải cái tiêu chuẩn thì chỉ có phân chẳng hộp à sao cái một bảo nó cho thêm một bảo đồ màu trắng hay cái gì thân chẳng hay cái lộ水các水cái đồ mấy cái này không cái gì thân chẳng màu水ở cái gì đó hay cái này nhụ gì bởi mô na nhưng này nhụ đó cái này tại nhụ không cái này mồi cái miền hồng sơn phủ này mồi cái các bé ôn ha cái này tận ghi chết rồi chết đâu cái chiêu à tôi kiếm cái này nhụ
有喊个样样啥看，两班ham to chim lui yang na, để sử dụng các món quay ở các bạn, hay những phun men ra những trộn xịt lùi hier, ngay mẹ dùng đầm bèn ngay dùng dệt mỏ lo, cái sistem tay suy menggunakan các suy lid lấy chất này yang cái dùng sirkulasi air meminjam tenaga air mỗi suy cái bữa ngay mỗi suy ngay bữa ngay tu pha supaya cái liu ấy tao giờ cái liu ấy đấy Việt Nam như là cho hanya gì đã xí tu chưa đâu suy chết chưa đâu sẽ dữ suy à tôi không sẽ dữ suy hay còn cái mối suy của nhiệt san đồ hàng nhiệt san đồ chìm á suy chìm xí đầu cái dầu khi đầu cái đấy là chỉ cái chỗ chậm bi theo vậy không nè chỗ bi theo đâu xí đầu cái dầu lưu đầu cái bún cái chát theo chết gì không hay còn cái lưu chút đây mặn cái chát theo xí đây thải juga cháu hẳn phù ngay cái còn nếu một hàng nhưng mà ngay cái dùng suy tay ngay là cái mối suy đâu khổ cái điều đó dưới nhìn tội lý bóng bảy cái dưới nhìn tội lý cái máy cái phải còn dùng đó cái phải slang lý bật jadi cái chết ở cái suy cái còn nó phải bao dùng cái này dùng bao nhiều cho ngày mai các căn hỏi và thiếu chip này jadi 10 meter cái kem suy 10 meter jangan cái bữa nhận ngay kan juga bukan setiap hanya sekitar 4 meter lang cái 4 meter lang sih nhiều rồi tapi ngay anh yakin này nhưng mà anh yakin mà coba phải chất lượng nhiệt chất nó như vậy đó rồi nói khi cái sát theoว่าเต็มไฟอย่างนั้นchất lượng nhiệt nhiều ấy mấy cái còn bantal dan guling lunggo capek bisa tidur sebentar các bữa còn hot đấy cho sẽ một còn hot đâu cho sẽ đâu một còn hot ngay ngồi hot ngay nhìn cho sẽ ngay hot chú với ngay phải đâu một biển rồi cái sắm sao như này lít aja cái cả ngay chúng ta cho đó như khối dưới này uji coba nhung sắm sao như này lít à tapi ngay tấn xa trò nhung đó ngay bác không phải chú kéo xa nhung cuốn lấy hè ngay cổ âm tròn nhung apa punya sendiri luôn pun patnya ngay pat nay chủ nhì nhung nhưng mà ngay mau dùng uang tebu trong dùng uang tebu kan pun jit 10 gram kita jit trong ngay kan jika jumlah Robin yang mana dùng uang tebu yang ngay tại nó cái tô kêu thầy ngay làm không đủ dễ hiểu ngay mới dùng thiền diếu nên tô chăm to lại ngay mấy cái kẻ chặt tầm thùng này ngay bọn hạ cái khút kêu thầy đó cái suy kêu to đó ngay bên cái lời hi dùng tin thì ngay dùng dễ cái này dễ vậy asal memungkinkan dulu suy đấy của chúng ta cái đồ dư thầu dulu suy nếu ông si thật tôi này mới gì cũng hiểu juga vậy như những lời hi đó cái chuyện cái này mới cao giống nữa cái pu mới chăn chiêu như kiếm tới cái hasil
vẫn vô cái mặt tà vậy mà đó cái chăn bùa như cái này ấy soi gì vậy sao cái tiền nó suy những chăn hồng ấy đó à cái đột lăn cái kim xịt cô cho cô nhìn vô tí nè xịt cho cô nhìn đi cho ngay chết để ra kéo sang cái làng xuống còn loại kiên này thì ngay cái mỏ ngắn này yang hay là cái này mày à tụ chết juga tapi ngay mau bilang loại cái sầu đuổi thì chết ở chiều này mày à cả ngày kiếm cái nhũ đó ngày bilang loại cái sầu đuổi thì trong kéo sang cái giả cho cái làng xuống trong ngay đụng mày nhưng mà ngay chỉ đó các bùa pun kan nai mai kau chiu yang cái nai mai kau chiu cái lối lấy dính bùa yang bật untuk apa nya con các bùa cái mẹ mô nhiều chong rồi gì chi liệp lo cái sân châu phút yang bagaimana ni做有那种嘛 tempat lah bilang ni satu hari nggak kerja bởi ngô xỉu hay à bởi không ngay chính trong bởi ngô xỉ hay còn ngay dịch nhất mô tô sẽ đơn ngay bởi ngô xỉ nhưng mà chỉ cả tu tan tên kêu chủ mấy trường sẽ cao à phân phó xây phó xăm trả phổ lưới á suy lưới á thụ su lưới á cái trả dần lưới á ngô xí ngay gì nhân mô số mà nặng ngô xí nè mê hả nhá chẳng ngay ngô xí ra các bạn các xây phó về ngô tổ luôn cái này nhung hay cổ lâu ngay mô hì chỗ bốn lấy cho ngay dịch nhịn mô hí rồi đó ngay bề ngộ xiết cái lò cả xí chi ngay cái năng tổ liệu nhiệt à tổ liệu nhiệt sau đó cái thị chít nhiệt đấy bật chung ấy bật chín chung à xỉu bị kim chiêu như nào trong cái bức nhận gì bị dùng hình nào hả giờ lạ kim sai đâu nếu bị masalah langsung sendiri nggak kerja tapi mau ada hasil mulung kalau ada juga gabung sama Yuna cuman cái điện báo khu đổ suy nhưng hasil sih bảy món à Yuna ngày chỗ kẻ nhất ngày langsung mai chặt theo của mấy cái selang nhiệt khốn tapi những chân phù ngày chia nhìn ngày ngắp búa chẳng ai dùng chút gạo búa nếu chút gạo búa kéo xa còn chỉ mỗi nhìn mấy búa hả một nhóm chút gạo búa ăn xoay đúng gì ngay chỗ bị xoay à ngay chỗ mua bánh thịt xoay ngay chỗ bà ghi ngay đó ngay sẽ dùng lên cho chút gạo búa là dùng lên cho chút gạo búa là ngay vụ khá liên lại thì ngay mê phiền nhé cái bây giờ ngay tăng này đó ngay kiểm 3 phân à cái xả lon này khai hồng chỉ lúa khai héo bây giờ khai kiểm 3 phân chút gạo búa cái gì cái mua liệu mình may nè các con nó chẳng ai che như này còn dạ
hạ lọ nó đưa chả thấy xia đó nhà hạ lọ đấy kia đâu yếu phân kia tôi chọn phân mệt mệt thiên con dịch tôi chết chứ cái này thành sự ngày dịch nhiệt ngày một cái phát thọ phát được cái chết cái thiên con dịch phân kiểm cái này như vậy đó cái đồ nhiều nè cái thị nhí như đấy cái thị xăm như đây cái thị xăm như đây đó phân chất cả buông lọ thằng xuống nhiều mày chạy cha theo mình mới thấy cha theo gì mấy xe mấy cái phun sệt cái bữa nhỉ cái phun sệt đây na tròn cái này dùng lặng xuống ó rồi mà đi thời gian ngày gì hả thời gian gắn lộ liều suy ngay phân hì chết cái này kỹ này ổn hả ngày chỉ phát cái thời gian bảy mỏ mang đi thải số hai không đó cái tại hai dựa theo thải số cái số kinh tại hai đấy hai nhà kẹp tiết gì ngay từ xẻ liều cái bù xẻ liều đó chỉ xí xẻ cái này mới xẻ chịu ý ngay từ này phát rồi bảy mỏ yêu đi sau rồi tôi phân sót đi rồi hay cái mỗi lộ phải ăn khổ đấy ăn khổ mệt cái suy quá cái sắn kéo suy như mấy đấy tiêu sắn kéo yang sang niệm Phật cái liu lỗ thì cái tầm bụng ngay anhอยากกินcái tiết thì phong rồi đó có dari tempatnya ke Pahuman alihi Pahuman begitu jan ngay kon sekitar sangat điểm chung nhau là Pahuman dari ko cho hiểu ta kun tiền lũ ko cho hiểu Pahuman ấy thì ngay giúp hình dụ được cuman siết ở ngấp hình dụ bóng bài cờ ai khỏi chỗ kiếm này cái thằng này thành kiểu thành vô bắt trả lăng nhất rồi mấy sao là bóng bài hắn做đồng bèn gì đó hắn khơi đồng bèn hả bóng bài kim mô cá bóng bài kim bằng sắm bạc dịch thiên à bóng bài kia mà yang sắm bạc dịch thiên à đi là bên đồng theo à dịch gram như chỗ du pan gram aja tu theo lăng thầy cái bạn mili aja tu theo lăng thầy cái bây giờ khi cô tiệt đấy hả ngày mấy lụ bạn mili có linh gram lăng tu kẹt theo thì linh xì bạc sau rồi chết lỗi gì cái mang đi đi chơi chứ xong bạn mình đi về hạ xỉu mình còn nhiệt gram giờ nhiệt gram theo kiểu hay này chung ấy hay cái hay chứ hạ sinh không bị hot gì đó không bị hot à thầy suy mấy cái nhiệt theo lấy mấy cái đi chỉ có mấy dùng nhân đúng xí liệu nhân đúng xí juga hắn này nhóm cái na hắn cái cách pun chỉ có dùng tại vì lý hảo cái bữa nhiệt cái xà lăng cái chốt xà lăng à chẳng ngay chiều chẳng xì mẹ ta rằng đã biết ngay anh nhà kia này giống đó ngay piong lọ bác ngay xe hiệt đâu cái bụi sổ ngay cái này còn giống đó còn xe li ngay xe piong liều giống ngay trên nhà kín đổi giống đó
nó đi piang lo nó cho theo xa langsung cái chẳng ngon như thế cái chuyện đó hal yang tidak terduga oleh orang sih pak cái chi lo chi jadi ini sih macam mana lo chi jadi ini sih yang như cái kesabaran như kiểu thầy yang tapi cái mấy tí hay thấy yang trong bài yang tiêm hay yang tròn như karena jika siang lo segala sesuatu dia juga hikmah yang ini ada hikmahnya yang terus itu kan mungkin kita udah menyerah lewatnya udah cido ăn hot ở trong chỗ đó đó cái con mò cái suy mò suy mò thiên có nghĩa cái cảm lắng xuống lộ thải suy thiên có nghĩa đó thời gian cái hắn thì tuần suy tuần cái khói chiếu cái suy tim bị suy đang cái những cái ổn tụ liu 5 tuổi thì cái này khói chiếu cái đi cái mò nhân trung nằm không này khói chiếu ăn sầu suy ấy mấy ngày cái sầu hả sau cái thiên cầm ẩm chiếu cầm lộ thải suy nhìn cứu đồ nhìn này đó thiên bị cứu nhìn như giống xin mò thiên bị cứu nhìn đâu ngay cái bữa nhật còn cái bữa nhật ngay ấy mấy ngay mang mấy cái sát theo hảo cái suy loạn thì lo cái suy ngay chiều lâu cái nhiệt đó ngay cày ải ở trong này nè ngay xì cái tuần đi tuần nó mà cái liệu bi cái suy出đây à còn cái chút cái lấy suy lọ thải suy cái thân cái sân kéo suy lại cái suy quá chàng này mà ăn xiên này thường như pp suy cái này mấy suy chết ở này mấy suy có tổ chỗ này mấy thế giờ đi xuống xây chết trong chỗ cái lâu những cái này mấy cậu này mấy những thế cứu lỗ suy được chuyện cứu thầu chỗ đó cái đó làm cái bùa cái trôi bùa vào juga chẳng chẳng ngay chỗ đây chỗ ăn kiểu bông bảy đã đi khung lựu nhận ngay kiểu ship chít nhân mang xương thông này hả phân cái bút thì mang xương thông này hả đó cả có chút như này ngay bông bảy ngay sẽ kim mà ngay chỗ ngay ở đây lui để đi lọ li đây ở tùy thấy cái chỗ này không xíu mông mày mông cá yang 300,000290,000ngày做300做起了330有冇做ke lokasi juga mông mày做1 gram 1 gram aja habis 1 sih 1 gram 1 gram aja habis 1 sih jiu kui bông hà jiu kan krisis solar jiu nan chim dia như 1 gram như vậy siêu 1 gram bên lượng theo như rồi 2 gram sắp xỉ theo luôn như rồi 3 gram aja tuh mesat yang gặp cái khói phi chít bạc trên hormone thì chúng ta thấy sao theo ha kau kurang beramalung kau mesti beli nasi kuning kasih panti jompo Yatim piatu Kang si jauh bro Kang si jauh Kaba Jika ba Mang pun si chuli đều un ăn dặn Như dồ nhi Bê tổ diêu Sang chặt Dặn đá ma Chạm mô chạm mô ôi Tôi sợ gì pun đâu ghi đồ hồ Ngay chiều ngay juga Anh sầu tự nhiên có phải Đi pun đi kampung đi na Anh sầu tự nhiên có phải cái gì còn đều ăn dặn thì cái chỉ các bác dụng cụ bác mang hàng đầu gầy nếu như khuyên heo ở đây như trên còn tỏ lấy chú hồ như chậu cụ tỏ lấy như ở phút đâu kia ra sau rồi cái thứ này thành chịu nhỉ hình áp prinsip tôi dùng hình các ngay còn tỏi đó chúng áp tùy biệt những cái ăn tôi mỏ bài cái chả cái ba ya xiết đeo lúc này chúa cho tôi mua ra mua oi nhìn nè
cái liệu vẫn hiểu con cụ tự ẩn nhận ngay khi mới trùng thùng đó, ngay khi mới trùng thùng mà bro, cái trùng thùng aja han chuli tự hiểu chuli tự ẩn nhận à, mình còn ngay mới trùng thùng, mình còn ngay nghe lâu cái thầu ngang bịt mũi như thế này nhỉ, cái chỉ cái tụ kêu xỉa khu này nhưng vẫn hiểu con cụ tự ẩn nhận, như trên con cụ nhá nhá cặp biệt lim xà nhưng mà như trên con cụ đó như con đói đó anh như tùy mình nhìn này như con cụ đói đó cái gì tí tí như lia cảm bung mà sao một chả một ói vậy nhưng mà như phun đâu gì vậy nhưng mà cái gì còn cấp như còn cấp panti asuhan như còn panti jompo cái la lý tujuh panti asuhan la lý tujuh panti jompo cái gì đi ở kita lấy pun mồi nhưng mà chỉ cái bún đồ to bún sầu mấy chỗ mày đã biết chỉ cái ba mong bún gì đâu cái gì hay có bún gì đâu cái gì to lòng đi đâu sao juga mấy masalah kok juga mấy còn đồ gì xí còn đồ you con ngoài đồ mày masalah yang kan namanya hochu itu sih tanah mundur je cak hochu à từ di dạ nhẹ này东西吧hồ sim nó hồ tết吧hồ sim nó hồ phổ tapi ngày kan maupun si cho cái gì sih các ngali đi đây nhìn tu liên tục han khu ngay cắt tu han xin khu là mình hiểu cho được un ăn nhận hết ngay là mình hiểu cho được un ăn nhận hết như xong cho họ cái sementara chúng ta ngay mấy dịp bảo phận yang nak misalkan các ngay một Phật ngay li từ nhìn xem ngay Phật ngay li từ nhìn là các ngay hàm ghi chạm bố phùng bụi à ngay rồi nhiêu à kita usahakan doakan sih kan panti jompo juga hiểu doakan sih kan ngay cái gì xí đó chỉ cái mang bổn sĩ kêu đó anh nhận đó một kêu đó anh nhận thì xem mang hồ sung đó anh nhận thì xem như sung đó thật vun nhận à đó như lý khuyên chân hẻo ấy như một tổ lồng tỏ như mày sáng sớm xí như khuyên hẻo như xí tổ lồng nhí mà cái nhung hình chỉ cái bị xí đó chỉ cái xí lọ đó tu hành này kêu sao con所以ngay hết dịch kiến vì sợ đó ngay hết lý đó đó tu sụ gì lâu di satu atap yang ini di satu atap ah satu atap satu rumpun satu bumbung yang satu lubuk satu ikan satu ladang satu lalang ngay prinsipnya ngay du dịch chặt trong cái hầm độ lâu những cái sumber này như đó nhưng mà mua sinh sống đều un ăn chăn mà nên kêu nhớ hướng thì chỉ mới bị diêu lấy còn bị mua lấy còn ở đó các mẹ mang nhìn cái to lòng này bút cô bác chỉ các con đòi xe này các thật phun dặn này ba nhưng mà này còn gì xe nào hay diêu chỉ cái thầy còn lâu cái lim sầu lượng nhưng bị sao là xí ở lấy to lòng nhìn cái bị sao là cho chả họ xí mấy đồng xí suy dân bị nhìn chỉ cái bị phun địch nhìn này còn đó chỉ cái xí dâu bằng harap cái balasan này Panti bisa ajukan dana dari pemerintah. Nah, kaki kaitan begitu khusus ya, khusus layanan khusus untuk panti. Jika si me chim chặt miang gì bà các bạn, tolong nhìn me chim chặt miang gì, kêu nhìn bà me chim chặt thái miang sang, me còn kêu nhìn xin hi lại kalau pun nhìn lại puja puji yang, si jauh pun nhìn con. Si giờ này pun nhìn con này. Jangan beda juga bang, rencana itu hanya paling yang ada, paling yang ada rencana lah.
mungkin po sing ke lo liu thai yang ituไม่salah yang dahก็juga没贵东西yang你含你都四貨字你 shit 啊 atau dạo dịch bụi bên kia sao mấy cái nhân chỉ bụi à cái bút theo mấy cái nhân chỉ bụi mấy cái dịch nhầm chọn này đó với sao dịch bụi ba kia hắn còn tìm mà cả si om rồi ngay gì cái chỗ sẽ ngay mà như cái thọ bên kia cái xe phô gì ngáo xíu à bây giờ bây giờ mà đi tôi phát dịch theo bây giờ băng ở xíu à băng ở lút lăng à nó nhất theo nam mô đấy bởi vì băng xíu à mà phải nhỉ à sẽ lý thiệt đều rồi ngay còn ngay cả nhìn nhá xe phô gì ngay cả ấy còn xe phô bây giờ thải nhìn ngay cái còn thải nhìn bây giờ lo nhìn ngay cái còn lo nhìn bây giờ điện chi như này cái còn điện chi bây giờ ngay xây dựng Sikawa trong cái bút nhật dữ trả nhìn là nhau nào dùng khơi cái chịu cái chuyện tốt khơi cái chịu cái mình đồ cà phê khơi mang cái mình đồ cà phê cho đồ cái chỗ cà phê cho đồ tật lượng hàm phủ à mỗi chỗ à lùng chín用hình này mỗi chỗ à lùng chín用shit liệu chịu用電機器ngay mình đồ cà phê cho đồ mang đi xả xì lô xíu xả cái nhau xì lô xíu用hình ngay shit cái nhau xì lô xíu用hình ngay hạ都有 shit 啊每日都有 shit 啊每日đó các ngày một khi chút cái khởi bị là như nhìn cái tiểu pháp bù ngay khu lỗ gì mà sao cầm mang ngay cái shit xíu cái này nhung hình xá xì lô xíu chiếu cái mền đồ ăn như vậy ăn mì vung rồi như nè xá liêu xì lô mấy đâu như hình nè các bạn ngày bagi ngày yang dah kadu an kacan itu gratis itu yang kena kali kampung ni biasa menjual shit kanyen sia dah kabe nhìn một pion chút chịu nhìn shit đấy kali shit còn kẻ nè cậu kẻ nè các bạn các bạn chịu cậu kẻ nè bà lính ngay chỉ về shit đi sáng quy yang nè ngay shit ngay mấy còn muốn lưu mấy ngay muốn lưu mấy còn ngay tôi hình dụ tăng này một cái đơn nhìn lên gần shit mỗi chỗ lùng trên nhau người gần shit được chịu đến chi ngay mình đồ tân sai khu thể sao chưa lưu mấy đồ bằng đĩa xì lô dịu không đó cái tân sai khu thể sao chút lời đó cái dân họ lấy còn sáng kỳ với vậy nè hắn yêu xăm xì xiong đâu còn đó hắn yêu xăm xì xiong đâu cái nhận cái nhìn cái lầy máy à bởi cái ba xiết cái mấy xiết cái lầy mấy chịu mấy xăm xì xiong bị vậy khí cây nè các bên nhìn xiết à các bên hiung tỏ ngay nè các bạn nè xăm già lý đi là giải shit à dùng kén này shit à lý đi giải shit xíu dùng kén này shit à dùng xả củ à bệt xíu à bu bét à cái hàm một xì lô xíu hết luôn bịa sai à jadi cái dịch phu phụ nhân cái này nhau hình con nhân sĩ ấy shit vậy nè con nhân sĩ cái này shit vậy nèคนยินkau dua sang jadi kayak pu pun yin dah gitu thang salah boy ki thang salah boy dah ki kon ki nu tu ba ăn sáu tại ở trong chi phí trong hình jadi ali dit ba jo makan gratis yang jin video mai jin video gitu cái kesempatan ở trong này cái kesempatan konyen si ấy shit yang cái kesempatan yang na mumpung jo họ makan gratis si ban lui yang si chu mọi dòng mọi cây mọi ha
hamalia sa si lo mai như nè sa si lo chịu như nè cái sa li lo si lo mai si lo chịu như nè cái đập bagi ngay đồ ăn biasa ya cái gì ấy chim mới nhiều đồ gì chim mà mới nhiều đồ gì nhìn xịt à như shit nhau hình thì bà cháu chút ngày con đâu gõ lũ trên rồi như con à như vậy nhăn mọi người cái bếp chiều tôi đã kiểu lối ngay mỗi chỗ sẽ ngay bà long ấy kém tôi hắn kém tội shit à ngay bị mỗi chỗ sẽ đấy còn cái bà long ấy kém tôi hắn kém tội shit đi như nè cái tăng rồi đó cái lý thì đây bà long ship cô cái nào biết được ngay đưa vô kém chịu shit à cái kém anh yêu bạn thì các mesa gratis ấy cái giống sao cái gratis ấy asal như thông một vết atau như khi ni hàng ini mới như được như gì đó cái hiệu tội nhìn nào con ấy tan sa mai đó ấy tan sa piang loi à nụ lít piang loi mai đó tan sa chim loi đó cái hầm tổ nén cái hầm nén này đó cái hầm nén rồi đó cái đồ men nén cái đồ sụt gì kiểm như này xỉ bút lấy cho miền phi vậy đó dùng những cái xỉ bút lấy cho miền phi dư mày cái giống cái nào dư cái mày bị phun vậy đó cái dùng những cái xỉ bút lấy cho miền phi bro các bạn gini itu anhan ini omong apa ya sekarang nanti aku mati tak berani undang kau datang lung cái gì thời gian ngay juga nghèo hì như vậy gì như thời gian đấy ngay juga nghèo hì lâu li hại như còn nhiều thầy bắt hết tội không thế này như là bánh hiểu hầm ngay hì như bật đi không lấy mà như bật đi không lấy mà nhưng nó cặp như là ngay tuổi hì còn nổi lại à như vậy các hàng ngay vậy con cái xì lọ thun cái này còn nếu các như juga con cái xì lọ cái xe phổ đâu đó vậy con cái xì lọ bị thun cái này đâu hả cái những tí bị thiên chiêu bày một anh dẫn tí bị bập quá mới hết rồi đó như hầm ngay hì theo xin hì nhưng mình đoán sẽ lui một hiểu nè mang cô như xiết như hiểu đằng này như mình tổ những cái cho mày thầy hồ sĩ bảo ổn đằng đấy bà như dùng ổn đằng ăn đấy dùng như nào cái gì xiết như mà nó hiểu ổn đằng ngay như bật không mà như là mất hiểu ổn đằng ngay hay một nè cái nhiều gì đâu như ngay như hi mô hi nhiều cả tia nếu hi mô hi nhiều cả tia hay một nè hả có hả cái còn cô cu biểu dụ bả đây còn à kiểu anh bả bữa xiết như hi đâu như cái gì đâu cái bây giờ bả lính về thằng ô liệu phụ xiết đều cái này ô thằng ô liệu phụ xiết đều hả nhưng như xiết như mà nó tí hiểu nhiều đằng này berarti ni mangsi ni sen cho undangan yang ni apakah ni tinggi sih ngay si mê cái phố đó kawan cái phố si yang kawan yang như tiếng chùa ngay như còn phải sao là bây giờ tiếng chùa ngay chiều ngay juga sang đầu xoay liệt xe cái gì kiểu đâu nhưng mà ujung juga langdana ujung juga langdana nghe gì à mang xí juga langdana xem nào mang đi kiểu hơn mang xí à chỉ cái gì mà luôn có lagi marah istrinya
ai mà cái phân phò ai mà mày xa các bác con nghe mày gì cái độ mê mê barusan chỉ cái thằng này lẽ học lẽ bông chín nhân này lộ thiểu đó đi đâu hầm đồ mèo lẽ bông chín nhân này lộ thiểu đó lẽ trung này lộ cô đó có lẽ trong小鱼này lộ liệu im kia tayอย่างđó như bác cũng gì nãy cho đến bữa thằng này rồi ngay mấy thằngกันmà ngay mấy thằngกันmà bahkan ngay thằng bia đâu vậy ngay thằng bia đâu sang cái bị câu tay đó bông bị lội liệu kia tay đi đó sang cái câu tay cái xiên bị câu chụt chừng thôi cái như này trắng như giống trắng như đó lấy giống thế này lấy đâu liu chín chơi có đó ăn lỏ đéo như đâu lỏ tay quá nhưng mà nào cũng ngay thằng cái ngay thằng đó cái hả ba siêu mỹ ba ngay khi đó ăn mèo ăn bát hi đấy lucu sangat lucu nah. Jadi dia itu pantai itu nhìn sangat dia yang pantai itu bông phải cái pantai itu thay chạy pantai ini ya kalau itu VCD saya jauh bukan VCD saya jauh ya awalnya kan做天阳戏 bioskop 天阳戏ya天阳戏awalnya 做天阳戏 bioskop ấy chỉ mới lại chút liên thay chạy pantai vậy à nhưng mà lo cái bầy kia nó bầy kia yang bông bày yang đó cái kiểu nhà lấy nhà hi si nhà VCD dùng VCD đó cái pan theo đến bông bày lo cái lịch màn thầy lo bầy kia thầy cònที่ไม่ kung fu เปลี่ยน bông bày hàm ở cái bông dít để lo liệt đâuอย่างđó cái bông dít lo liệt lì xỉu liu ngay เปลี่ยน đâuอย่างđó cái kung fu ba tạo lấy tại hi ba ngay khỏi đấy khỏi gì ba từ kiến bữa như phân khơi chuột đấy ngay khỏi ba cái bún tại cái bông bày lò kung fu vậy à cái chỗ cái trên đến cổ đấy bún cái theo lì xỉu liu ngay rồi à gì gì đó cái bông dít đấy à cái rồi à vậy bún đều vậy lý à ba cái lý đâu bà là bỏ lá eo chiêu đều vậy lý à ba nhưng mà còn cái thầy phán theo cho bầy kia cho lịch màn thầy ấy lý à ba lý đâu là sao đi sao đó lý đâu VCD ba bữa nhiên cái eo chiêu đều lý bà là bỏ lá giờ trên phù ba cái bà là bỏ lá giờ anh sợ nhìn mai đều cái bà là bỏ lá cho đó thầy chín cái lối chín này đâu đó ba cậu lý hạt bê lý còn là hiểu cô简单的用手机的jadi cái issue dịch bạ chip chả kết cả đấy hẳn coi jadi lấy ngay gì xí lấy nhớ lò phiền như đường bánh xì nhớ lò phiền cả nhớ lò có như đường bánh xì lấy ai dịch theo lò phiền đấy nhìn hiu cô khi gọi đâu vậy như thế cô nhìn hiu đã cô khi gọi đâu bông bảy cái chuyện đó nhìn nhận con nó chiều theo đó cái chiều theo đó tụ chiêu sỏi đó cái dùng cái xỉu thì dùng cầu ấy dùng cái xỉu dùng cầu dùng nhện này đó dùng cái thiểu bù dùng cái sông bạc kẹo còn to đâu vậy lý hả đó như số mấy con đó nhầm cái pháng á chỉ con bền còn nhầm cái ngã chỉ con bền còn cả chỉ con quỷ còn mấy hay mấy cả chỉ con quỷ còn mấy đó nhầm cái phái chỉ quỷ他们拍戏亏的，拍戏亏啊，戏亏用咩啊？đó cái đó như ông Nga gì ông hình cái dịch hi tôi chẳng còn có gì kia nè
Tapi bunyi ka ken chode chen ken no ka moy nga. Ko ji ken si ju ya. Ju ju ken sang mà. Ju ken sang ju bian fa, ju sang thùng rồi nga. Ko ji ken no ka moy ju jung. Theo con ji ken no ka moy. Cái đó các mồi các khung hi đó đậm arti đó các suji lo các thiện bibi không ạ có thiện bibi không ạ các thiện bibi hay còn như môi chịu báo như còn đi về sông này mà đặc biệt hay còn như trả sông như dùng cái phun trùng tải và bao dùng cái chặt khung đi ở một có sông nữa lý do nhau thiện bb là món gì lại nè nghe lý do nhau thiện bb đó hay một thiện bb không nói đó mi thiện mì mía món thiện bb như là món gì lại như bật lý không này cái hiểu xin kia nhân ba bật liệu xí xịt đến không à nhỉ cái hiểu xin kia như là đã các bật liệu xí xịt đến không à nhỉ các mười bật không nhân ba hiểu xin với mười chính xin đi pì nhân ba cái nổ xí ba chú hồ sẹo Yun dùng nó xí xong các ông thao tòng này những bị sống các ông thao tòng này những các thao tòng này những cái điểm mất hiểu sống Long, kuburan masa lalu kamu dekat rumah kamu ya. Long, kuburan. Oh hay à. Nãy sẽ nhắn chui hết liền nhìn. Cây dịch chân kiểu bạc chỉ xếp xăm nhỉ hả? Ê, mẹ mì chen này hay dịch chen lượng bạn nhị ship dịch nhà này dịch chen lượng bạn nhị ship dịch nhà này ngay khi phóng đi vào bro ngay khi phóng đi vào ngay juga chung kết hết đi vào ngay chủ liệu ông tí kiểu linh dề gì nó chung kết ngay juga hết lý Tibet ngay juga hết lý Ali ngay juga hết lý ngay phân tổ chọn ngay lý thì vong số gì ngay vì còn ngay ba thong thiên đẳng thụ su nhỉ nhớ say bún phi là bị giảm nhớ say bún phi nó chén phu cả lẽ gì ni li xin sang kẻ mà ngã bún phi ngay un thiên đẳng un kẻ mà mấy thiên đẳng un kẻ ngã bún phi này đó ngay thiên đẳng thụ su ngã bún phi un thì hiu bên kẻ mà ngã bún phi này đó thì hiu bên kẻ mình như nào nhớ sa cặp bún đang thuốc á ini ibu Budi như nào nhớ sa cặp bún đang thuốc á itu ini ibu Budi itu bapak Budi như này không nào đó các ngay tu thiên tạng thụ suy như nào ạ ngã bún pin chồng nhớ sao cho người xây cho người mà ngã bún pin như hạt than à khỏi dưới quay nhiệt thèo à khỏi dưới tía nhiệt con à quay nhiệt theo bà khỏi dưới tía nhiệt con à ẩm chiêu lên đó chứ mà thì thiêu bay cái bún pin như này
chỉ có gì mày trâu mấy con trời gì nhá, lại trâu mấy con trời gì nữa. Hay na ngay chính cho ngay tổ chức ngay thị phong là nhưng mà ngay cái này thuần thị hiếu vậy ngay thuần thị hiếu như này các bạn ngay thuần thị hiếu như thằng trên này tao mấy ngay về phân tật lại thì lại đi ngay thuần thị hiếu như nào à các cái thị hiếu mới thuần này với bóng chữ bóng này đó cậu siêu mà nhưng mà nó ngay cậu siêu mà các bạn ngay siêu thuần thị hiếu như thế cái vấn đề ngay nhiều thầy cổ thiên à ngay nhiều thầy cổ thiên à ngắt sòng pháp gì trong đó cả thiên văn thầy ồ cái vấn đề nhiều thầy cổ thiên này như nào ngay khi thuần thị hiếu như nào nhưng mình đó chỉ có trong cái đâu mày không đi đâu xì xa lặn gãy lặn thun lặn thiết kéo theo kéo kéo đi đâu xe sạp bát xem chỉ đi đâu xe lấy chỉ đi đâu pha lô bịt mũi đi đâu chim chỉ nơi giống như nào các cái đó sen phù cái đó nhìn đó sen phù đúng không cái lim sầu liang họ cũng đó cái phang yun pen đâu đó cái họ còn đấy sen phù đấy bông phải đủ cả ai cho đều cung này nhìn nè lý đâu sao mà cả nhà lý đâu sao hiểu đó ngay cái xí xì như đâu sao cái đi cái xí xì là thầy cổ rong mè rát như này là thầy cổ rong mè rát như này là dạ các cái sù kiểu nó cái cung à là lẽ ngay đó các cái sù kiểu nó cái cung à ngay cũng như thằng nào như shit các cái sù kiểu nó các biasa các Maria Ojawa bộ phim này các Maria Ojawa bộ phim này đó các sẽ các cái sù kiểu nó tapi ngay cái cung các cái sù kiểu nó kêu lộ bắn ngay đu hành cái cung à mấy cái cung cái cung này ngay cái cung à như sợi dâu lùng nhiều sợi kim mỏ như một ngày du hì sợi kim mỏ hay còn kín bút giờ như một ngày hì sợi kim mỏ như tí ngày lý xích chịu à như tí ngày lý xích chịu à mà sao ngày hì sợi kim kín bút giờ ăn kêu mà nhưng mà nó lồng trên ăn kêu mà mày gửi bộ ăn mày ở chiêu à mày xét cả gửi bộ ăn mày chiêu như này nhưng mà nó ăn kêu mà mày xét mày gửi bộ ăn mày ở chiêu à lồng trên cho nó xích chịu lo sao chọn còn cho sẽ sáng sẽ lo cái sang công mua bản điện như cái còn cho sẽ sáng sẽ thì theo cái giờ mày không gì làm kẹo giờ mày ai còn cho sẽ sáng sẽ sau rồi như theo như chút à chỉ cái còn cho sẽ leo chỉ cái như mình đồ trồng cái dịch phù phun nhìn mà cái chú còn mày hộ bản leo cái chú còn mày chấp cổ sệt leo cái chú còn tí mày leo cái chú còn bao chiều leo cái chiều này bao ở dùng ở bên thành chiều leo hả cái chú chậm phiên này thành chiều leo hả
Alung chin ba mình nhung thế này nhìn cái alung chin ba mô bằng tay tay phân phô thì cái lùi bề bề sẽ nhìn alung chin ba mô bằng tay sẽ phô lùi chỉ chẹ nó chỉ chẹ đó alung chin ba mình nhung thế này nhìn alung chin cái nhì xin theo cái cũng做水生水啊，也不太话cái食酒啊，食酒食食咪好了，食食yang lagi galang dana，你忙食食忙好咁galang dana生水，你只陣中吹烈xã會陣中嘅啦，你把han awal langkah bukan akhir dari segalanya, dimulai dari awal yang langkah yang pertama ya, dimulai dari langkah awal yang pertama, bukan akhir dari segala-galanya. Masa tem kimo sai xiao như thế này bao chiu ya mấy ông gì à? Ngắt chiu sẽ chiu là. Ngắt thầy cô xíu đi là. Ngắt thầy cô xíu đi đi à, chính bây giờ. Ngắt thầy cô ăn kiểu một chút, ăn trường hình hắn thôi. Ngắt thầy cô hắn kia mẫu chung kết đây thầy kéo tuần à. Ngắt thầy cô xí buông mày hắn thôi là chưa. Kia mẫu chung kết đây thầy kéo tuần à. Hay còn chung kết ổn định ba hay ghi máu thầy kéo tuần mà cái hầm những cái bì ở kéo tuần đó cái lượng trả đấy xe này tập nói thầy kéo tuần này hiểu gì xí dùng sang này mày gì xí kêu bì ở kéo dùng đó cái xe sang mày mà cái lượng theo đó hay nó thầy có chung kết mỏ thầy theo tụi nó cái lượng theo đó sẽ này tách loại thầy theo tụi này nó thầy có sự ủng hộ các thầy có kêu được cái kẻ lên các thầy có đó thầy cô sẽ ăn hộ rồi ngay之前都提過了啊有冇咩要提啫我提過個多我提過嘅責你我提過嘅責你冇夠我提過是叫了cái kẻ lên nữa冇夠cái chỉ siêu ngày lọt hẻo hả đó ngày tiệt nạn hả đó kêu được cái kẻ lên tại vì ngày 11 kỳ sang ngày chỗ chiêu yêu ký phụ yêu chọn sao ngay siêu tặng lý hắn bán nội chiêu vậy đó ngay giết thế nè một nhân ký xích phát chiêu xích càn vậy đó ngay khơi bù bệt gì ngay khơi bù bệt ngắt thầy co ngay sẽ nói thầy co đi à所以ngay mua mày cầm xì xăng lấy đấy rồi ngắt thầy co ba thầy cô ba chỉ juga akan do jindong hay nhìn là như nào nhìn xem nó dùng nhìn mà dưới đây nhìn xi măng sang nhìn này nhìn mà dưới đây nhìn xi măng tiền nhìn này nhìn mà lấy xe cái sống chén thu hay nhìn nhìn sống thầy cô không đó cái đồ hay nhìn nào cái mê còn đồ gì xí còn trồng cái đâu dùng thủ chết mình sim xì như nó gitu gì xí gitu dari awal merintis dan juga berdikari như dari awal merintis berdikari jadi jika pergaulan ya ketika Anda itu ingin sukses belajarlah dengan orang pintar
belajar dari orang-orang yang sudah pernah sukses katanya. Nhưng một thân các những cái mèo hàm bộ dây ngang lim phai như này, dây ngang lim phai này, cái trùng theo phá cái ổ tây nhậu này, hay cái nhậu mua chua ra đó, kiểu mua lim cà phá như này, hàm bộ dây ngang lim phai như này, các hầu mày không gì đó, hay còn cái phân bây đó, hàng ngặt tại ấy à mày đó. Hangat-hangat tai ayam ya. Cái cho vậy phải không? Cái dịch vụ này xì xá lần cái kẹo theo kiểu giống phiền thật đấy đó. Ngay juga mungkin sit pun nyinyong nut aja nah. Dia ngehona dipungkiri. Kadang ngay kan mengamati cak sangtung aja. Ngay juga sit pun nyinyong nut yang dah. Mau sukses belajar dengan orang bijak, chok mo lungo chok ya. Lihat ini kan kok nggak bayi juga chok, ăn chok ya. Orang yang bijak itu ya, ki bijak aja tentunya Pak manusia yang mempunyai akhlak. Juga akhlak itu dia hiểu bijak. Nah, disitulah kisi dengan kata-kata yang kategori yang berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama, nggak? Bijak ke akhlak ada di jongjong. Bijak ke akhlak ada di jongjong. Kau kasih dia masuk ke kalung. Ngay juga sit dari ngay chỉ cái思想chỉ cái xin này nhá. Các hal aja Lung kok ngay dari umur 10 tahun sampai saat ini nggak pernah minta uang sama orang tua. Kita hidup harus semangat, pasti bisa sukses. Utamakan jangan judi ya. Li ki như thế không? Ngay của cái thằng phải không? Li kin bu jangan ngay của cái thằng nào? Ngay jujur untuk bunyi thằng này ya. Ali anh tôi jangan thầy cô liền. Anh tôi chẳng có thầy cô liền đó. Ngay bút theo rồi hả đó. Như đi cho kéo chạy nhá là. Cho kéo chạy nhá là. Như đi ngay hộ mày mà. Ngay chơi hộ lấy chặt thầy rồi. Jadi sangat ngay cho saya dia mau juga menggaji. Sangat juga mau sit. Ngay si mi hanya chẳng cho las. Ngay mi hanya chẳng cho las. Semua kin bunyi dah. Kin bunyi dah ngay bị cho chim kim mà dah. Tetapi ngay tiga ilmu untuk chẳng theo cái gì hiểu đó. Như thầy cô juga xin bantu beliau ngay lah ho juga termasuk ya. Dan ngay isi jauh sebutnya yang lah untuk lihat kayak isi lihat thầy cô chỉ có sit liao bàn theo như là ho, chỉ có sit liao bàn theo như ho juga sit lah ho. Cái gì hiểu đó. Cái xí hẹo đó ngay cũng như thằng nào ngay giúp cho phi xì mì xì đó ngay ba họ chẳng sát theo à. Tapi ngay ba ngay xí gen makanya cái cha cho nhân lặng rồi đó, cho nhân lặng à. Ngay ba họ chẳng sát theo ba họ lưu chạy nhất à. Ngay untuk lấy ngay ti ngay họ lấy tiền lưu cha đó ngay chẳng lấy sát theo đó như nhiệt lưu họ chủ tụ bên ngày.
Jadi mấy cái chi siêu ngay trên trong terpuruk đó namanya sih kan tanyin si mian koi ba kawan si kan tanyin ada belajar dari nol ada si mian koi ba tapi ngay chụp hay cái sợi ngay chụp hay cái họ ngay chụp hay thành kia bà kan lượng cũng phó giờ đâu hành tem hay xong ở chỉ cái duy cho sẽ muốn mày hạ sĩ cái hạ sĩ là đó ngay ổn độ mấy chịu muốn cái sao xịt mấy chân muốn cái sao bỏ ngay chả bút theo ngay chút hành thành chịu cái sao mệt cái trả theo sang sẽ hát cảnh tare trả theo à hát cảnh tare ngã xéo ngà trâu mệt quá bộ nhé trâu trả ngay mỗi mấy xì sợi mộ ngay kín hay tem mùn này đó ngay chim gì chặt bên nhiều bắp mày đúng xí bị phải rồi cái mày ghi trả lá cái mày masalah yang jadi lihat soal cara ngay kon ni ngay di ngay kan sampai hiun sa undio jana li hia dah hiu undio jana hi chẳng lihat sao có bưng ngay lựu bạc chân ngang ho chúng ta chỉ có lượng sai công ty trả gì ngay bây giờ lựu bạc chân chứ mới nhà lấy nhà bây giờ sao bạc chân ngay mới kiểm hiểu lại tetapi ngay cái họ hiểu à như thế hay còn ngã sát theo ngay môn bổn sĩ chẳng ở đó ngay môn bổn sĩ chẳng ngã sát theo đó như thế na chút bút theo như thế kiểu theo chẳng mà mungkin thịt bạc chân mình theo lằng chỉ các đi vậy hả tetapi ngay trôi ngay dùng lên ngay cái mũi ngay bị merintis untuk lấy ly khay sang xe yang ada jatuh untuk lấy sim lấy khay hầm peti sang xe anh ngay bị cái ngã sát theo nhân kita chặt chén buông các mẹ à sẽ liên tục cái gì cái gì chỉ tốt chịu khổ ngay chuyện chịu khổ à họ chịu đâu không phải đâu khiến có không phải đâu ngắt sát theo chặt ngay tấm thật chẳng à cái nhìn cái nạn này sát theo cái bún ngay cái phải ngay mấy bún gì chẳng ngay jadi ngay tiga bidit phải đã ngay tiga bidit phải rồi chế liệt jika họ ilmu dah mua hanya untuk tamlui mua hanya tamlui mua hanya untuk cimjik keuntungan jika sekian pengorbanan bahkan bang ngay tido dah ngay tido cái gì heo ngay gì đó namanya jika hi cut muncul seyin tentunya dulu nak chọn này ha sa cái những cái lượng sang bạc chân như vậy đi chỉ cái đội shit chịu chỉ cái đội bộ dần chạy đi bay lượng sang bạc chân kêu ngay chạy đi bay aja ngay bon ngap tùy miền bảo long aja tu lượng sang bạc chân à jadi ta là còn nhìn mô ban liêu à dưới còn cái lẽ nếu cái khách này họ hay à họ liệu chạy nhận à cái trước là không vậy à sao như một bữa ngày họ kẻ chạy nhất như thế ngay khi họ diệt khai răng xây những đó ai muốn đầu chiếu à em muốn đầu chiếu à muốn chín chủ đó ngay ổn tụ lấy mừng ngà mà đi diệt khai đúng gì phải như thế lâu rồi để chat theo cái kẹp hết cái nhân viên hè bị lầy ngay tí cái masalah như thế makanya ngay hiểu đi ngay hiểu kẹt tangkap dah ngay tí được cái sumber aja cái sumber penyebab cái sumber penyebab Heong Nyi hanya sekilas untuk Chang nhiều Nyi chẳng có đồng sĩ juga perfect Nyi chẳng có đồng sĩ juga perfect nhưng tí cái sumber penyebab aja như thế cho ngay cái này chim cái sumber tao mày lấy đồng sĩ cái sau cái bể tan sao bể xì phổi không karena kia kan lâu dịch khai organ tubuh yang ini dia chat tahu si lâu dịch khai organ tubuh jika organ tubuh suji juga cuma chat tahu yang ini tao bây giờ hang là tao bị hot mungkinnya paru phải đeo
你哈，你都被球幕不是行yang dah. Oh karena you remati piang đâu liao yang. Ni ha chỉ đồ bị chỉ đồ hăng hà tôi mới bị ni con đồ liên thiên bị ẩm chiêu ở một cái ni sầu hiệt liao yang dah. Tôi bị ni sang hai chiều si phổ chính một cái ni hiệt co liao yang. Let's say lâu nhìn cái chat theo đó nhìn juga you chat theo đấy quả. Ni giống xin mong ai coi mấy. Nhìn juga you chat theo quả. Nhìn như không dù bị lung ở chat theo juga bị lung mà. Cái bị lung ketika cái chi xỉu đó thật phân tôi crack cái set bỏ. Cái lít mồ chiêu liều ăn to cái faktor bao nhiêu họ cái faktornya dari cái sumber. Thì những cái sumber ba nhưng hiểu đi được cái faktor cái kendala hay mày đúng gì.所以từ lý kiến với những ai trường ấy họ chiêu đều đó lấy ilmu bengkel. Như một tù ngay mà như một tù ngay như ăn to lấy nhiều phải tù chiêu đó. Ngay khi còn những khi phạt nhà tai mà thiệt buôn ngay juga sitoli kan pak kong ngay juga sitoli một trọng trang ngay juga sitoli mấy nông sinh ngay juga sitoli xong lên những John này đó lên bục khai John này đó ngay juga hiểu rồi bác sĩ men ngay juga hiểu rồi như một tù ngay vậy hay như tù ngay khi nhớ lui về món tốt hơn ngay tù nhưng mà ngay đó hidup saya itu untuk habis untuk belajar aja nyong. So với tôi ngắt lại cái bị hiểu khơi bình cái là nhong đó. Cái sư phụ bài xã xem nào. Ngắt lại si một thân phép xã hội à. Ngắt lại một thân phép xã hội. Chỉ một thân phép nhân hội. Jadi ngay ba untuk mengamati ngay macam dia sa zolas zo puncat cái zo thiệt muốn nhìn mang còn có hiểu lát phát con nhìn mang còn có hiểu zo puncat tak kok juga bisa semuanya jika bisa semuanya ya ngay hargai ga tetapi kan ở chợ fakta mua chợ fakta quá mua dùng cho ngay cái như mua tù ngay bạn như cầm tù ngay đó hay như tù ngay đó như xin các bác tại tập tù hết ngay cầm giảm mi nè rồi đang cái ngay cầm tăng đó cái bengkel như nó cái bengkel như nó đó Tuhan cầm sambut ngay tantangan này nhung apalagi kita punya ngay cái Robin saya tahu ni chả san tấn ngay à như tấn sa na chả sao như một cái eo đi đồng sĩ ngay trước là không tới chỗ nhỉ ngay đồng sĩ mà sao chẳng mình ngay tấn sao chẳng ngay khi做事ngay dùng máy cái gì cái bữa ngay men chat theo ngay bút gì chẳng ấy ngay untuk lấy做事untuk lấy做事các bạn cho ngay hắn bút gì máy xin chat theo ngay mấy công phiền nhỉ mấy khu đó yếu sao siêu ngay ngắt thầy có đồ mua siêu ngay người thằng ngắt thầy có đây là mua siêu ngay sebenarnya hay cũng cứu chọn đầu lấy đi ra ngay chuyển phân hiện ngay bộ ngay kiến cứu hạ siêu giống đó như hiểu lấy đầu đi cầm bung đi cầm bung lấy đi cả cái số liệu giống đó alung chin mẹ ăn nhiều alung chin này đã thấy có alung chin mẹ ăn nhiều nhìn nên kiểu như lấy đầu ngao lìa đã suy dân xe cầm bung tế hiện siêu ở đây bất nhi cô giả đó hiện siêu ở đây bất nhi cô giả đó tôi hắn hiểu cô lê nhiệt gì nhỉ ngay juga hiểu bảy còn ngồi tối nhé tù xì như nè ngay ở lũ trên đó hiểu ngồi nhé tù xì như nè nhưng mà cái chi hiểu đó ngay mày mang trên trong ngay ở trên trong họ ngay cái khu tối chi hiểu đó các theo các mày vô nạp ngay lui à ngay ở mày đó ngay khâu phun đó cái gió giảm bút đâu ngay thành sự những cái chỗ mệt chát theo à kêu cả bao ngay
ngay mua sòng bukan aja nggak menau ngay ngay sòng ada ngay họ đó bao nhiêu nhiệt đấy tại nhiêu chả họ chùa check in nhiệt à ngay chắc phải ngay xem ngay chẳng nếu ngay bị tắt sao bị mất lèo bên mệt đó ngay phân ngắn chiều gì à ngay phân họ trong miền sát theo là nạp ngay kinh nhiệt ngay tôi hắn hiểu dù cái miền sát theo rồi sẽ cho cái bột gì mấy xin sát theo à cái miền sát theo à như nạp bên ngày à cái tôi hắn hiểu dùng cái miền sát theo chim lui à chim lui ổn tụ lấy rồi sẽ bà cái miền sát theo đó hắn hiểu dùng gì chạy sát theo à biển gì gì berana đó berana gì chạy xin sát theo à suy nhận miền cùi chẳng lượng theo làng hả ngay xí mấy cái gì còn gì cái bữa như ngay dùng kèm mẹ ta đây đó xí mẹ ta cái là ngay xí mấy cái gì còn đó mấy ship mẹ ta đây gì còn à ngay đưa dặn kèm mà hiểu à anh nhông thì là cái bữa như ngay cái bữa như karena sih kan yang merintis ya nan kaila sih kan merintis kan nan kaila ha Son Yulo kan nhìn hiểu pun sih kan walaupun min saya tahu ya min saya tahu ngày mấy cái alat mấy hanya 2-3 千 hay sih kan min chẳng si theo lăng wa cái ilmu của quy wa cái kiểu bồn cao bồn caoอย่างđó kiểu bắt bằng chứ đâu kiểu à padahal nhìn mấy cái đồng si ba mungkin yang 2-3 千 này yang ada cái khung chân 3 千 đều yang ý gì yang kena ya jika mày juga mày po đều anh nhận hiện nay ha hay ngay juga hay cho nghe nhưng mà ngay hiểu chẳng à nhưng hiểu chẳng à hay ngay như hiểu chẳng đó nhưng hiểu tới 4 ngày đều yang à kan yang kena所以cái gì ở đó ngay khu đội chỉ gì ở đó ngay trên trong ngay cái lấy kêu liệu ngay như này đó ngay dùng phu thâu gì rồi à ngay tí này sao dù 300 千 dù 400 千 dù 200 千 dù 700 千 này nè nhiều gì đó chỉ có 10 mông kia đó pendapat orang lain tak penting nunggu kalau beda tak perlu mah ya jika memang engsiau meyakinkan dicanyin nen kêu dia alitit ebi tuli ngay gọi nang kawan Alidit juga juga hổ nhìn chỉ cả ba nhớ sao bạn phun min tapi ngày ba phun min này nhá ngày phun min hổ nhìn này nhá nhớ sao bạn phun min chỉ muốn nó to nhưng muốn nó cái dịch phu phun nhìn liêu cái lùng kẹo à nhưng muốn nó cái dịch phu phun nhìn liêu xin cả sao à tapi du dịch phu phun nhìn đó chỉ anh du nhau sim từ gì nhiều à hay còn dịch phu phun như này đó chỉ chừng nhí đâu sao nhau nổ xỉ nhau đó mungkin cái dịch phu phun như đó kinh hiểu Hyung còn trở nên chim ngay ở lùng thiên độ hay kiểu sao chừng nhá nhau nổ xỉ nhau đó tin chưa à các bạn nè kiểu sao chừng nhớ sao nhau nổ xỉ nhau đó ngay mấy con phen như này cái chim ngay Hyung còn trở nên như thế đó mới sao à chỉ hiểu lấy ly cầm bung liền với phụ ở đây nhỉ hay ngay phun sen gì ya một khi cái là nhìn cảnh tôi nhìn này chim ngay à cái ngay đồ kêu cô xỉa cung người nhìn à cái ngay đồ kêu cô xỉa cung người nhìn à hàm một cái gọi như là con pháp gọi như là sòng pháp gọi như là nút pháp đấy chứ sao nhìn nút ngay phải mày nhìn rồi nhìn nút ngay phải cái này nhìn nên cái ba nhìn nút ngay phải ba mang còn có ba chân xe nhìn đó chân xe cái nhìn đó hiểu nút ngay phải nút ngay mỏi nhìn tapi ngay hắn nhìn kan chim nhìn ngay ba mấy con selalu tampil untuk li media li untuk lay project kay
project Tiopian untuk penyelesaian ya. Yang ngai selalu untuk project Tiopian untuk penyelesaian sih nan kai lah ho. Di ngai kan menjalankan mau ke modus saja mau ngai bị cho chút nhau時間嘅支持後咧mau cái ăn bẹt đều với đường như này sinh phát đó mấy còn hạ dữ hỏi mungkin dia sa itu ngai modus atau memang sih tapi lian kiểu gì ngay lượng bánh xăng lian kiểu ngay lượng bánh xăng lian kiểu dia ngay lượng bánh còn ngay nhiệt gì nè ngay mau mayu tampil untuk lihat ability dah apakah ngay juga modus ini modus sih modus juga tapi kan hay cả mẹ ba pen nhiều东西cả kiểu sih cái bể đi ngay siêu còn ngay họ ngay juga mẹ ăn hỏi nhìn ngay siêu còn ngay họ dah ngay juga mẹ ăn hỏi nhìn pen nhiều东西ba cả kiểu sih cái hiểu đi treo giả nào đấy đi Malit cả kiểu đi nhìn sim theo kiểu đi cái chu mà nhổ thế theo kiểu đó ngay sih biasa aja mau nhìn sang ada kalau lebih dah kalau lebih ya nhìn sang东西chỉ có giúp pen nhiều chắc là pen nhiều bị bong mong của chỉ có mong kia mong kia hết kia nè tụ mong kia hết kia jangan kamu pernah melupakan orang yang pernah menolong diri kamu ketika waktu kamu susah. Asal jangan. Jadi saya苦的这些的，saya记得masalah tolong ya juga. Hay cùng anh tôi nhìn tetap aja usiang ngay thân mà giải tâm cái chi siêu đó mà nên tapi ngai perjuangan itu sangat nanti ya ngai perjuangan untuk coku ngenyinda ngai coku ngenyinda lu ton pak thong ngai aja pun si kia cái chun na nó siêu chỉ khả năng nhịp bún sò sò đấy nhá siêu có chỉ khả năng miễn siêu mà mình còn phiền nhỉ tapi ngai anh xin chào ông siêu còn đang jadi lah ya baik dan benarnya biarkan waktu itu yang berbicara baik dan benarnya dah nyi cho cả salah dah tôi iya sian ba on phai như đều ngay giờ ông siêu của ngay cho mua bulu cung ngay mấy juga trâu khía các phát thòng xếp cái lồng ngay trâu khía cá chun nhưng mà nó cái chun yang xếp cái lo như khẩn như khẩn dịch cái gì chính đó như chỉ khẩn dịch trả cha nó xíu anh khẩn nào miễn siêu rồi mới gì nó xíu đó khẩn nào đó là cái khẩn nào chun khẩn nào nó xíu đó lý do nó xíu bao chồng cái xíu đó bên cái nhịp bún thổ xào miễn siêu mấy nhung gì cho khẩn gì cho nhung khẩn là ngay tapi ngay ba ngisi sat lagi ngay juga ngisi pen cái nhịp tồn ngay juga ngisi pen của cái lui kêu yêu chọn nó yêu mày chọn nó yêu đều chọn nó mong mày mua tiền đấy có nhiều hình所以chỉ cái nhìn chỉ cái做chỉ nhìn东西东西就thật vun đều bị hi vậy nè một tiêu nhìn tiêu thật vun xì cái nhìn
你丢死嘅芒讲佢條簽落嚟度，咁人家你雖然你提升當係起到咧，你เอา落理解人咧เอา落提去度嘅，芒講過幾時會酷死吧kawan. Saya yang hendak, jadi biasa aja lah. Hego ngai ba biasa aja, ngai ba sebenarnya dia ngai dulu. Dari awalnya dia ngai hosan dia lo detektif ini yang detektif yang saya ini ingin menggali segala sesuatu, membongkar kayak masalah yang udah membongkar masalah hoji kok tanpa solusi yang ngai mau jadi solusi untuk lay kayak kita lay coi kết thì kayak bun phá bun nhiều sa thẳng, tapi ngai antoti dia jadi sang thùng đi yang mana dia mau jadi sandiwara kehidupan untuk kayak puhunya ngai bongkar ingin si mesau, tetapi dah ngai bahkan ngai rela untuk pun kan Sony Huang Pat Sui ya saya sih kon ngah kayak lip kan pun kan Sony Huang Pat Sui kan sekarang ngai rela untuk pun kan Pat Sui kok kau saya itu tuh ngai cincin sebenarnya ngai si nyidi ngai mai sama ya ngai si Antol itu Taichung ini ada Taishin aja yang bersih panpok ini. Cui kia konghi cui lintung deh konghi linki ini yang bersih panpok ini. Kayak gitu ini kan nanti sangat kan namanya pangtung ini kan ngai juga Anfun Min yang ini. Ngay anh phân min nha, nhưng mà ngay đó sebenarnya ngay itu cocok ngay itu pangtung ini nak, cocok awalnya dah ngay itu pangtung ini, ngay tu pengen baik mai, ngay tiga selalu belu abu ko, nhớ aja nih. Kamu ngai bro ya kawan. Kok bị chín pen hồ diệu ho, kok bị chín pen hồ diệu. Ya, saya juga menghijau untuk selalu mengatakan jika hak anjing lah ho. Kong hime jika hak anjing juga mau jisi ha. Kong hi juga jika hak anjing. Ya, nggak apalah. Ya, có những cái想法, có những cái con pháp, có những cái thằng pháp, có những cái nút pháp, có những cái con pháp có những cái sim pháp jadi
chung tu lý kinh pu như thế nào để sĩ kiến tại đầu ngày lý lại rồi để sĩ kiến để sĩ mình ngày hàng đầu lý hi vậy mình ngày hàng đầu lý hi vậy để sĩ kiến tại đầu ngày lý lại rồi cái sĩ hảo cả un sĩ hảo đó cái sĩ hảo cả un sĩ hảo vậy jadi jika man để học xếp aja jika man để học xếp jika man để cởi biến jika man lấy đó man lấy gì xí gần đó man phổ chân diệu bởi thật man phổ chân diệu đó bởi thật man phổ ăn là đấy cái diệu bởi sáu bộ cái diệu juga bởi sáu bộ diệu sih bởi sáu bộ jadi saya bercomai lebih baik saya itu terlambat dari satu langkah daripada langkah saya itu melangkahi semua orang aja nghe mạnh cái dịch phụ á một khi gầy mạnh cái dịch phụ nghe bị khi gầy nhưng còn ngay đó hàng cái dịch phụ kèm cô bên hại như này ngày hàng mang cái dịch phụ kèm cô bên hại như này ngay mạnh cái dịch phụ á bị cho mày bro ngay cái alung chin mah tuh santai dalam hidup, tenang dalam berpikir, senyum menghadapi apapun. Ngay sih, dia sih ngay pak. Nhưng mà ngay dịch trả dòng hình. Ngay quá dịch trả dạy nhìn đúng sih. Chỉ có bị khí gầy, tuy nhiên xây liệt sang thùng nè, yeah, sang thùng đúng xí, chỉ có như có phân xăm đồ gì vậy, như nhiều con đồ lấy, kia sòng đồ lấy, kia nước đồ lấy, kia còn đâu lấy xây liệt hàm sang thùng đúng xí, man lại các bạn. Ngay mày ăn chín xong rồi nhìn ngay mi chín xong rồi nhìn mà ngay juga mày sẵn nhìn nè đó ngay mày sẵn nhìn như đi để mà hầm mày sẵn nhìn nè ngay ba mày sẵn nhìn saya ini bukan orang yang harus untuk kamu percaya ini mau songsin ngay mà ngay cô chẳng đó như một sống sinh ngày mà ngay mới sẵn nhiên như một sống sinh ngày ngay bởi biển dâu ngay bởi biển chinh ngay bởi biển quỷ ngay bởi biển phút như này ngay sinh ngày mà ngay khi ăn tôi dùng ngay bởi cộ sản si tung biển này như nè ngay nên kêu ngay con ngắt đi phong mày xài rồi ngay đồ trong khuy li ban nhìn mà ngay đồ nhắn quỷ bạc li ban nhìn mà như trong khuy kalau như đi trong khuy đó nhiều tí rồi ngay đồ nhắn quỷ bạc li ban nhìn mà như nhắn quỷ bạc đó xăm xếp liệu con sai này các cái tù kiểu xanh này itu bagian dari kita sebagai kehidupan ini. Tapi nggak ke kehidupan lampau dah, ngahan kita dah. Kita sasin kita dah. Như bây nhớ sao xí được mong kỳ sao xí được alo sai như thế. Nhớ mong kỳ sao đấy như xí được đấy như tự mong kỳ chiêu rồi. Ngay khi muốn xí mong kỳ sai như nó. Nếu sẽ thằng ông mong kỳ sao. Tôi mới bị hiểu tí được lượng bản chết nhân chung kết của nhị xuôi nhìn. Tôi mới hiểu tí được đi cái địa
hâm đồ lia xa quỷ đó lia cái dòng kiên đó tùy gì lia nhìn lười ta bơi lười yang cái tu hành ti nhìn chi mê đã đi cái xây xì như cái thầy yang nhìn gì tak nhìn là đó đã đi cái nổ chung này để cái nổ chung rồi đó cái nổ chung này nữa cái xin thọ hàng Phật ê kau sini dulu kau nih kau mau kemana hah ke Sayung kau mau ngapa mau tidur kau enggak kamu diam di mana dulu sekarang duduk sini kau mau ke Sayung dari sini ke Sayung itu kan jauh itu tujuan kamu ke sana untuk apa mau tidur di sini juga bisa tidur di sini juga bisa tidur kenapa kamu mau sampai ke sana sekarang saya tanya kamu di sana kan ada tempat tidurku bang. Tempat tidur kamu itu yang menyediakan tempat tidur kamu itu istimewanya itu apa yang istimewa bagi kamu itu apa ada cewek nggak ada cewek jadi besok kamu kelaparan atau tidak Kelaparan kau udah makan atau belum belum makan betul lapar atau tidak lapar sih lapar ya saya kasih kamu makan mau gak saya kasih kamu makan mau kau jalan kaki sampai ke sana apa terlalu jauh kenapa kamu harus begitu enggak kenapa kamu harus begitu saya tanya kamu di sana ada selimut kalau sekarang malam ini saya kasih kamu selimut bagaimana mau laku tidur ke lain mau kamu tidur di mana di ini pos lain ini bersih atau kotor sekarang pos lain ini yang di rumah saya ini bersih atau kotor sekarang kamu jawab aja bersih kan kenapa kamu harus sampai ke sana kenapa kamu harus jalan kaki sampai ke sana aku mau tidur ke sana ada selimut gitu ada selimut kalau saya kasih kamu selimut macam mana aku nggak jadi tidur ke sana nah kamu tidak jadi tidur ke sana sekarang kamu lapar kan saya tidak akan berikan kamu nasi tetapi sayur apa adanya boleh enggak boleh nah intinya saya kasih kamu makan nasi itu dihabiskan ya ya oke ngapain juga apa perkongin saya ngapain juga apa perkongin ya saya cedokkan nasi ya kamu tunggu di sini ya ngay ba giống con người nhìn ngay giống con à ngay giống ngô giống ấy chính sinh lý phì như này ngay giống con người nhìn này
ngay đồ giống không này nè ngay đồ bật không này nè ngay không ở đến hay như nè ngay đồ giống không này nè nhưng bật không nhá chắc ngay được khỏi gì xe lọ lại à đồ xít mày kiểu mày xít hả các bạn mày khi cây à các bạn mày khi cây untuk pun chicken à hả emangnya nyi xít dia xe cây xong đi nyi xít chỉ sân nhìn đấy nyi du chỉ sân nhìn đấy à cây nhố à cần tăng à đấy thì ngày xưa mua phiền đó ngày mua cùng tụi lại theo gì nó ngày xưa mua cùng nhông phải nó xỉa rồi anh đấy mà lăng phần coi này chia này nó bún cái shit ngay bún cái shit à mọi nhỉ ngay bún cái shit à ngay mày khéo hạt ngay này kỳ khí ngạ lồng chuyến đu mày khéo hạt à ngay mày cũng phiền nhỉ cái này kỳ khí ngạ lồng chuyến đu mày khéo hạt à ngay chơi gỗ khéo yêu nè ngay chơi gỗ khéo ngay sợ cũng phải bây giờ chút cút cái nhũ à bún cái mày kia nè chỉ cút cái nhũ bún kia à bà cái việc gì mua chứ chả hạo độ xăng mấy cái mua khen hộ cái mua khen lý mấy bật không yên mổ xăng mấy bật không yên khỏi gì khó xăng là à nè makan habiskan ya nasinya ya panas tuh jangan itu makan kan rasa tidur terlalu jauh lagi ya kan tidur di sini nggak apa kan nggak apa kan kamu bagus kamu jangan tidur ke tempat lain besok kamu bantu saya kerja aja mau kah mau enggak? Mau. Ah, kamu bantu saya kerja aja. Kalau ada hasil nanti saya belikan pakaian kasih kamu. Mau enggak? Mau. Kalau ada hasil saya kasih kamu makan yang lebih daripada ini lagi. Mau enggak? Mau. Kalau ada hasil kamu mau merokok enggak? Mau. Nah, saya akan berikan kamu rokok ya. Mau ya? Ah, jadi tidak perlu lagi. Kamu tahu nggak? Ke sini sampai ke Sayung sana, kamu berapa jauh jalan kaki? Jauh. Nah, jauh kan? Berapa jam kamu itu jalannya sampai ke sana? Makan ya dulu. Jangan bicara ini dulu. Makan ya. Makan ya. Makan apa adanya ya. Nah, makan apa adanya. Yang penting kamu jangan keroncongan, jangan sampai perut kamu itu lapar gitu. Ditiup pelan-pelan makannya. Kamu dari tadi pagi belum makan ya? Dari kemarin bang. Dari kemarin? Iya. Tidak ada yang kasih kamu makan? Nggak ada yang kasih kamu makan? Ya. Ya, udahlah, nggak apa. Makan ya terus. Makan sepos kamu. Ya. Makan ya.
selagi saya mampu kasih kamu makan ya. Kalau kamu kelaparan datang ya ke rumah saya ya. Iya. Kalau kamu kelaparan datang ke rumah saya. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu ragu. Iya. Datang ke rumah saya. Cuman sayur apa adanya. Ya. Jangan kamu datang ke sini nanti suruh saya potongkan babi, suruh saya potongkan kambing, jangan kamu suruh potongkan sapi gitu ya. Saya berani kasih kamu makan ya apa adanya. Itu ayam sudah ada. Ya, apapun ya yang ada apa adanya lah gitu. Kamu makan aja. Makan ya. Saya tahu. Saya mengerti dengan diri kamu. Makan ya. Makan ya. Kamu makan ya. Saya mengerti dengan diri kamu. Kamu makan aja. Tiup. Dari kemarin kamu tidak makan? Padahal aku dari kemarin sampai tadi aku kerja. Kau kerja apa? Ikut galon dekli itu. Ikut galon. Galon dekli itu. Mereka tidak kasih kamu makan? Mana ada? Tidak ada? Ada tadi dia kasih aku duit cuma 5.000. 5.000? Aku belikan rokok. Udah makan ya. Nggak saya pikirkan siapapun terhadap yang buruk itu terhadap diri kamu itu jangan kamu pikirkan ya. Udah, jangan kau makan ya. Intinya kau makan jangan sampai keluyuran. Tidur di sini nggak apa kan? Kau jangan pergi sana sini lagi. Iya. Ya? Saya ini abang kamu ya. Mau enggak kamu panggil saya abang? Mau. Mau kan? Mau. Kamu jadi adik saya mau enggak? Mau. Mau ya? Saya meyakinkan nanti ada penyembuhan untuk diri kamu. Percaya enggak? Percaya bang. Kamu percaya kan? Penyembuhan nanti ada suatu saat itu. Penyembuhannya ada untuk diri kamu. Jangan terlalu khawatir dengan semua itu. Kamu percaya tak dengan suatu mukjizat itu? Pasti percaya bang. Kalau kamu percaya dengan mukjizat itu, nanti ada waktunya itu. Ada waktunya itu. Ada harinya untuk diri kamu. Makan jak dulu. Makan jak dulu. Makan jak. Jangan gemetar-gemetar gitu. Dingin. Oh dingin. Kau jalan sampai ke sana untuk apalah kamu tidur jauh-jauh sana? Ngay siput khongin wah. Saya juga orang gila. Gila kamu itu belum seberapa. Tetapi saya mampu menyadarkan orang-orang gila. Percaya tak dengan saya? Makan ya, makan ya kau, makan ya kau. Kenyangkan tak perut kamu dulu. Dan kamu ragu untuk makan. Kau jangan lagi sampai ke sana ya. Mulai dari besok ya. Hari ini habis kamu makan sepiring nasi itu, jangan kamu melangkah terlalu sampai berkilo-kilo. Tidak ada gunanya semua itu. Betul. Capek yang ada. Capek yang ada kan? Capek enggak? Capek bang. Capek kan? Untuk apa kamu ke sana? Sekarang saya tanya kamu, untuk apa kamu ke sana? Kamu punya visi misi atau tidak? Punya sih bang.
Apa visi misi kamu apa? Aku mau ke sana kan ada Ada apa? tempat tidur tuh. Ada selimut. Ada selimut. Heeh. Saya bisa kasih kamu selimut. Saya bisa kasih kamu selimut. Apa karena selimut itu di sini tidak ada yang mampu kasih kamu selimut? Enggak juga sih bang. Nah, makan ya terus sampai kamu kenyang. Saya bilang kamu jangan lagi ke sana ya. Iya. Ya, ingat ya omongan saya. Kamu jangan sampai melangkah sampai 2 kilo lagi. Ini ke sana itu jalan kaki udah berapa kilo? Kemana yang tadi kamu bilang kamu pergi sana tuh tempat itu? Sayung itu 3 kilo. 3 kilo. Oh. Jangan lagi kamu jalan kaki ke sana. Ya. Iya. Saya kalau kau ke sana ya, kau jumpa saya pukul kau. Jangan lagi kamu ke jalan ke sana. Nanti saya kasih kamu selimut. Saya kasih kamu bantal. Saya kasih kamu itu tilam lagi. Kamu mau sembuh atau tidak? Mau sih bang. Kamu mau sembuh? Mau pengen. Kamu ikut saya. Mau sembuh? Mau. Kalau kamu mau sembuh, kamu ikut saya. Makan jak. Makan jak. Hah? Makan jak. Enggak sekarang ada enggak yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada. Enggak ada kan? Iya. Ada enggak yang menghiraukan kamu di sini? Enggak ada. Enggak ada. Abang. Selain siapa? Abang. Dari dulu sampai sekarang? Abang. Nah, makan ya. Enggak apa. Saya tidak harus minta pujian dari siapapun. Yang penting kamu jangan tidur lagi jalan kaki sampai mau 3 kilo ya. Iya. Enggak. Jangan lagi kamu jalan kaki sampai ke sana ya. Kamu mau merokok, di sini ada rokok. Ya. Di sini ada korek. Di sini ada korek. Merokok enggak kamu? Merokok ya. Kamu tadi kan mau ke sana kan? Tujuan kamu mau ke Sayung sana kan? Jalan kaki sampai 3 kilo, ya kan? Tangan kamu jangan gemetar kayak gitu. Jangan kamu gemetar kayak gitu. Saya ini bukan Tuhan. Jangan kamu lihat saya kayak gitu. Makan ya. Intinya saya kasih kamu makan aja. Din pujit fawung YouTube. Siapa anjing si fawuk. Ilo licit namo sama tomo tenang turut di pesawat. Makan ya. Kamu tidak harus takut dengan saya ya. Kamu jangan takut dengan saya. Tidak perlu harus kamu takut dengan saya. Kamu panggil saya siapa? Abang. Sekali lagi. Abang. Lebih nyaring lagi. Abang. 1 kali lagi. Abang. Iya. Pas itu. Jangan nakal ya. Jangan nakal, tahu kan? Nah, jangan nakal. Iya. Jangan nakal ya. Nah, makan ya. Cái giống bật không như nè. Nhớ là bùn chỉ giống bật không nhìn quá. Ngay bùn chỉ giống bật không nhìn nè. Ngay bùn chỉ giống bật không nhìn nè.
Có cô lù như này chả ngay bún xì xe lọ lấy bún ghi chết phận à cô lù như này chả ngay bún xì xe lọ lấy bún ghi chết phận nhớ sao như anh thấy xí mồi không ngay si mẹ cho lấy cho gì theo phiền với nhớ sao còn ở bên ngay mà mồ khi cái ngam cái mồ hàng đỡ ăn chẳng nhiều cái sao hiểu bún gì theo phi cái gì theo phi ngay mô bún mẹ còn ngay mô bún xí bún gì ngay bún xí bún gì là bên ngay chính với những ngày muốn kia hàng đều bị ấy hàng đều bị hi à hàng lượng xăm kỹ chu mũi hàng lượng xăm kỹ chu rồi nếu như bật không nghe này nếu như bật không nghe này ngay khi yêu kỹ bác mang bật không bác ngay đủ bật không liệu ăn kiểu như nào vậy makan meh apa ya ya mubajir pania kum mubajir pani saka mari mu uman ne ngabas umane kan ya khawatir dan saka nih ne pani ya Cincin kau lihat po. Saya tidak ngomong dengan kamu. Ya. Kamu makan ya. Dia ăn hiểu sáng như bật không bật hạt à? Như xong gì? Chỉ có xe cái lì thì ba cho nhìn được món họ. Ăn hiểu sáng như thế tôi bật không bật hạt. Dah kau jangan lagi ke sana ya. Kau tidur di sini. Ya. Ini bersih atau kotor? Sekarang saya tanya kamu. Bersih kan? Bersih. Nanti saya kasih kamu tilam ya. Kamu jangan lagi keluyuran. Mulai besok kamu ikut saya mau nak? Mau. Mau nak? Mau. Di mana tangan kamu? Cah. Ya. Tangan kamu dingin dingin tangan kamu. Terlalu dingin tangan kamu. Dia mau linfun ini mau linfun dia sih buat langau. Ini mau linfun ini makan ya. Mesti mau tambah nasi kah? Enggak. Kan, nah sayur itu habiskan. Jangan gemetaran kayak gitu. Saya bilang jangan kamu gemetaran pegang sendok itu. Saya tidak ada pukul kamu. Dingin, Bang. Dingin. Jadi jangan kamu lagi ke sana ya. Ya. Kamu di sini. Saya bertanggung jawab untuk diri kamu. Kalau kamu jalan ke tempat-tempat lain, dipukul orang lain, dibunuh orang lain, saya tidak bisa bertanggung jawab ya. Kamu habis makan ini tidur. Enggak juga harus tidur. Kamu duduk ngomong dengan saya. Iya. Jangan lagi kamu berjalan ya. Jangan kamu lagi berjalan. Ya? Iya. Jangan lagi berjalan. Merokok di sini ada rokok. Kalau kamu mau berokok, di sini ada rokok. Makan ya kalau kamu makan. Mau tambah nasi atau tidak? Ya. Hah? Tidak.
Ngomong nyaring-nyaring sedikit. Tidak. Tidak mau tambah nasi lagi? Tidak. Tidak. Ya udah. Makan ya, makan ya. Itu kentang itu bah kentang. Ah itu kentang itu bah sehat. Ah itu sehat, itu makanan sehat itu. Jangan kamu buang. Ah enak enggak? Enak. Enak kan? Itu kentang itu enak itu untuk kesehatan kamu. Itu kentang dimasak ayam. Itu sayur-sayur itu saya habiskan untuk kamu makannya. Ayam goreng kasih kamu juga. Ah, makan ya sampai kamu kenyang. Kamu ikut saya mau enggak? Mau. 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 Betul. Ya. Ya. Kamu ikut saya ya. 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 Siapa nama kamu? Namaku Ahen. Ahen. Iya. Ahen ya. Iya. Ahen ini mau enggak ikut saya? Mau. 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 Mau enggak mendapatkan suatu mukjizat? Mau. Mau enggak mendapatkan suatu pertolongan dari Tuhan? Mau, Bang. Percaya enggak dengan Konghucu? Percaya. Konghucu, percaya? Percaya. Percaya enggak dengan Tuhan Yesus? Percaya. Ah, percaya. Ah, percaya Tuhan Yesus, percaya juga dengan Konghucu kan? Ya, enggak apa. Ah, jadi dah kamu makan aja. Mudah-mudahan Tuhan itu bisa menyembuhkan. Tuhan itu bisa menyempurnakan kesempurnaan manusia itu. Iya. Makan ya. Kalau kamu lapar, jangan minta mohon sana sini ya. Kamu datang ke tempat abang ini ya. Iya. Kalau kamu lapar ya, nah, jangan kamu itu ke sana sini. Tahukah nama saya siapa? Alung. Alung. Kamu tahu dari mana? Kata orang sih. Nah, kata orang, kalau kamu mendengar Alung ya. Ya, betul. Ya, nama saya Alung. Ya, berarti kamu kan masih istilahnya masih punya ingatan yang baik gitu ya. Ingatan kamu itu baik, berarti kan sudah membaik gitu, Pak. Ya, makan ya terus. Abang tidak akan pernah marah kamu. Kamu jangan sampai ke sana sini lagi ya. Mulai dari besok kau tidur di sini nggak jadi masalah. Nggak akan pernah jadi masalah. Besok kita kemana, Bang? Kamu ikut saya mau kah? Mau. Ke neraka mau? Enggak mau lah. Masa enggak mau? Enggak mau. Saya membawa kamu. Ada abang. Kalau ada abang sih mau. Ada abang. Besok kita ke neraka mau enggak? Kita berdua. Mau. Mau. Nah, kan begitu. Besok kita ke surga mau enggak? Mau. Mau kan? Ke neraka mau juga. Chính chơi gọi liệu phổ ăn chơi gọi. Makan ya. Udah kenyang belum? Udah kenyang. Enggak mau. Masih mau nasi enggak? Enggak lagi mau nasi. Oh iya. Ya enggak apa.
Enak kah? Enak Bang. Enak. Abang yang masak. Iya. Saya masak sendiri. Kau jangan sana sini lagi ya. Iya Bang. Nah, kalau tinggal di sini juga enggak jadi masalah ya. Nanti saya bisa bikinkan tempat tidur kamu ya. Kau jangan lagi ke sana sini. Kau setiap hari berjalan. Sampai Apa kamu tujuan jalan kamu itu ada haluannya ndak? Haluannya ada ndak? yang tujuan aku pergi jalan tuh Pagi jalan, siang jalan, sore jalan, malam jalan, tengah malam pun masih jalan. Tujuan kamu untuk apa? Sekarang saya tanya kamu. nggak ada sih Bang. Enggak ada. Enggak ada tujuan. Nanti saya kasih kamu tujuan jalan kamu ya. Iya. Nah, kamu ikut dengan ini siapa yang kamu panggil saya ini? Abang. Abang. Nah, nama saya kamu masih ingat kah? Siapa nama saya? Bang Alung. Alung. Ya. Kamu jangan lagi jalan 3 kilo ya malam ini ya. Nah, kamu tidur di sini aja. Iya. Mereka kasih kamu selimut apa? Sehingga kamu mau tiap malam jalan 3 kilo. Selimut baja. Enggak sih. Selimut emas. Enggak sih. Tidak kan? Sudahlah. Sudahi semua itu. Percaya dengan saya. Kamu coba pegang tangan saya. Enggak perlu dilap. Namo samanto motonom om turu tiwi soha. Namo samanto motonom om turu tiwi soha. Siamlu anchim sifap kakip gilut lincit. Lin pu yit thảo phung quỷ vô chung. Phung thải chong lo kip gilut lincit. Namo samanto motonom om turu tiwi soha. Yakin dengan saya? Yakin. Yakin? Yakin. Nah, kalau kamu mempunyai keyakinan, makan ya. Jangan kawan lah. Bro lah nggak kawan bro. Jangan kawan. Ngay sini kak perkongin. Saya lebih suka berkawan dengan orang-orang yang gila. Orang-orang yang stres. Ya kan? Kenapa? Kau tahu gak kenapa? Alasannya apa? Karena inilah kita yang disayang Tuhan. Betul. Karena kita ini orang stres, orang gila itu tidak pernah merugikan orang lain. Asli betul. Orang gila, orang stres tidak pernah merugikan orang lain. Kita mencari jalan hidup kita sendiri. Begitu dia. Itu yang di dalam kening itu udah makin membengkak dan makin membesar ya. Enggak apa ya? Abang pegangnya ya. Enggak apa. Cái muốn theo lên xe ăn như dạ thải khít rồi. Dulu enggak sebesar ini ya. Sekarang udah makin besar ya. Makin menonjol ya. Ya. Kamu jangan lagi jalan ke sana sini ya. Iya. Ya. Kamu jangan bohong dengan saya. Enggak Bang, sumpah. Tidur sini aja ya. Iya. Tidur sini ya. Kamu kan udah makan. Ya kan?
Udah makan. Besok kamu bantu abang kerja mau kena? Mau. Mau? Mau. Besok kalau abang perintah kamu ndak marah kan? Enggak. Abang suruh kamu gini-gini kan ndak marah kan? Enggak. Jadi kamu ikut saya aja, ya. Daripada kamu itu ikut orang yang lain, makan pun tidak dapat kan? Ya kan? Di situ. Ya. Nah, kamu besok kampung kamu jauh ya? Jauh lah dari sini. Nah, kalau kampung kamu jauh, kampung kamu udah cukup jauh, kenapa kamu mau melangkah lagi tidur tempat yang lebih jauh gitu, Pak? Kalau abang ini kasih kamu tempat ini tidur, cuman kamu jangan ngacau siapapun ya. Enggak ada. Jangan ya, jangan kamu ngacau siapapun ya. Ngapa kamu pandang piring itu? Kenyang bangku bang. Udah kenyang. Ada kenyang, simpan sini. Simpan sini, nanti saya yang kemasnya. Ya, ndak mampu juga kamu habiskan ya. Nasi ini ya. Udah kenyang? Mau minum? Abang ambilkan kamu minum ya. Iya. Kamu jangan lari ya. Enggak ada. Jangan lari. Kamu jangan sentuh barang saya yang ada di sini ya. Enggak ada. Jangan kamu sentuh. Mau yang dingin atau yang biasa? Yang biasa. Ya, yang biasa. Ngapun si Jong bật không nhìn à? Cái bật không nhìn aja. Ngay tu không lì không này nhìn nào. Ngapun si Jong bật không nhìn kawan. Ngishit. Tamu itu adalah raja. Walaupun kita berkongin itu raja. Dia kongin aja nggak pergi pencin di pinya. Saya udah lari. Enggak ada. Minum. Minum. Abang kasih kamu minum. Minum. Udah makin segar? Segar kah? Minum aja. Habis minum, mau apa? Merokok. Mau merokok? Ambil itu rokok itu. Ambil aja rokok itu. Saya pernah marah kamu enggak? Saya pernah marah kamu enggak? Enggak ada sih bang. Enggak ada. Enggak ada ya. Cuman abang. Kalau saya marah kamu boleh enggak? Enggak bang. Hah? Jangan. Oh jangan. Jangan lagi kamu tidur terlalu jauh ya. Tidur di rumah saya ya. Ya. Besok kalau Mbak Rangga itu tanya kamu, dia marah kamu bilang abang yang suruh. Iya. Abang yang suruh. Ya. Iya. Kalau marah marah kamu itu bilang saya yang suruh gitu ya. Abang yang suruh saya tidur sini gitu ya. Nanti saya kasih kamu selimut, saya kasih kamu tilam, saya kasih kamu bantal, saya kasih kamu guling ya. Kamu tidur sini aja. Iya. Ya.
Jangan jalan lagi sampai 3 kilo ya. Terlalu jauh untuk kamu ya. Oh, jauh lah bang. Untuk apa kamu tidur ke sana? Emangnya di sana kamu itu pergi tidur ke tempat itu, kamu ada dapat makan nggak? Nggak ada sih. Nggak ada dapat makan. Untuk apa kamu tidur ke sana? Untuk apa kamu tidur ke sana? Cuman kalau aku ada bantu mereka, ada juga dikasih makan. Bantu mereka, kamu dikasih makan. Mm-mm. Kamu tidak bantu saya, emangnya kamu tidak dikasih makan? Dikasih sih bang. Kamu tidak, sekarang kamu membantu siapa? Tidak membantu kan? Iya sih bang. Jadi di sini kamu tidak harus pergi tempat lain. Kalau kamu lapar, kamu datang ke rumah saya ya. Iya. Kalau kamu lapar, datang saja ke rumah saya. Iya. Iya bang. Boleh nak? Boleh. Di situ. Ya. Ayam ini tidak mampu kamu habiskan. Kentang itu tidak mampu kamu habiskan kan? Ya kan? Tapi kalau nanti ikan asin, cabai apa, nggak apa kan untuk kita makan kan? Iya, enggak apa. Nah, sambal apa nggak jadi masalah kan? Ya. Jadi jangan lagi lanjutkan perjalanan kamu ya. Jangan lagi kamu lanjutkan perjalanan kamu itu sampai 3 kilo itu ya. Kamu tidur sini aja ya. Iya. Abang nanti pandai kasih kamu selimut. Itu selimut kan yang kamu utamakan kan? Iya. Ya, selimut yang kamu utamakan. Ya, abang kasih kamu bantal. Abang kasih kamu itu tilam ya. Kamu tidur di sini. Besok pagi abang kamu kerja, mau nak? Mau. Mau nak? Mau. Ya. Abang ajarkan kamu bekerja, mau nak? Mau. Abang ajarkan kamu bekerja. Mau kan? Mau. Besok kamu ini ikut saya ya. Iya. Ikut saya. Saya ini pelan-pelan nanti saya akan membuka suatu pikiran yang baik dan benar gitu, agar nanti tidak salah pikir ya. Iya. Tidak salah pikir gitu, agar nanti pikiran yang baik itu tidak akan menjadi suatu penyesatan gitu ya. Jadi kita ini mempunyai suatu kebersamaan. Mau enggak kebersamaan kita? Ngeri kah kebersamaan kita? Enggak juga. Oh, kamu enggak ngerti kebersamaan? Kebersamaan. Enggak ngerti kah? Ngerti. Ngerti, bagus. Ngerti kamu. Kamu itu bagus. Kamu datang ke lingkungan saya ini, kamu udah makin sehat sebetulnya. Kalau kamu mau makin sehat lagi, ya, iya, jangan kamu ragu dengan diri saya. Iya. Kamu ragu atau tidak dengan saya? Tidak sih bang. Tidak. Jadi jangan kamu ragu dengan saya. Di situ ada penyembuhannya. Di situ nanti ada penyembuhannya ya. Kamu percaya Allah atau tidak? Percaya. Percaya Yesus? Percaya. Kalau Tepekong percaya atau tidak? Percaya. Tepekong. Kamu mengenal Tepekong atau tidak? Mengenal. Mengenal Tepekong.
Tepekong itu apa itu? Itu tempat Konghucu. Tempat Konghucu. Iya, betul. Coba kamu buang tai hidung kamu dulu itu. Ini. Ya. Buang tai hidung kamu. Ya. Tepekong itu memang tempat Konghucu. Berarti kamu mengenal tentang suatu keimanan gitu ya? Iya. Keimanan ya. Keimanan itu berdasarkan dari mana? Keimanan itu berdasarkan dari mana? Kurang juga tahu aku sih. Kurang paham ya. Nanti kamu akan pelajari dari saya ya. Iya. Ya. Iya. Kamu pelajari dari saya. Saya mengajarkan kamu tentang keimanan. Dan juga kamu tidak akan berjalan lagi setiap hari ya. Iya. Saya mengajarkan kamu itu hal-hal yang baik biar kamu tidak berjalan setiap hari ke sana sini ya. Iya. Mau tidak? Mau. Mau. Bukan hanya sekedar mau ya. Apa ini? Janji. Tangan kamu sangat dingin ini. Kamu tidak mempunyai roh yang sehat lagi. Ya, nggak apa ya. Ya. Kamu dengan saya aja ya. Iya. Nanti saya akan menjadikan kamu sebagai manusia. Itu dibetulkan cecak kan? Kamu mau jadi manusia atau tidak? Mau jadi manusia. Mau. Saya akan menjadikan diri kamu sebagai manusia. Mau. Nah, oke. Kamu mau turuti apa yang saya katakan? Mau. Jangan lagi kamu berjalan sampai 3 kilo malam ini ya. Iya. Ingat enggak? Iya. Ingat. Jangan lagi kamu berjalan. Iya. Ke tempat lain ataupun ke tempat siapa. Disinilah tempat kamu untuk kamu membenahi diri, untuk kamu itu untuk belajar menjadi manusia. Di situ untuk kamu memperbaiki watak kamu. Disinilah tempatnya. Percaya atau tidak? Percaya, Bang. Nanti besok kita akan melatih lagi ya. Iya. Melatih belajar dari nol ya. Iya. Belajar dari nol. Ada angka 1 itu berawal dari mana? Berawal dari nol. Berawal dari nol kan? Berarti kamu orang pintar. Ada angka 1 itu berawal dari nol. Perjalanan 1000 mil itu mulai dari mana? Dari nol juga. Dari langkah yang pertama. Iya. Perjalanan 1000 mil itu dimulai dari langkah yang pertama. Saya ini induknya orang gila. Saya rajanya gila. Terkejut enggak? Terkejut lah, Bang. Saya inilah sang raja gila. Saya sang raja gila namanya saya. Gila kamu udah berapa lama? Dari 2017. Dari 2017 kamu gilanya. Iya. Kamu sebelum gila itu kamu jadi anak kecil. Seinduk rajanya gila. Kalau saya bukan dari induk rajanya gila, saya tidak akan pernah bisa memberi kamu makan. Karena saya induknya. Makanya saya bisa memberi kamu makan. Iya kan? Iya. Betul atau tidak? Betul, Bang, betul. Orang gila itu harus dihargai atau tidak?
harus dihargai. Orang gila itu harus dihargai kan? Jadi kamu jangan lagi ke sana sini ya. Jangan lagi kamu jalan-jalan sampai jauh-jauh ya. Iya. Saya mau kencing dulu. Nah, Kau tidur sini malam ini. iya. Ngày bớt ghi khó ngày vậy nè. Thuê. Thuê. Nha, như con địa không ai buồn gì mất cái bên nhìn mỏ như các bạn. Hành ngay mốt buồn gì mất cái bên nhìn này ra. Nhưng mà sợ bật ngã lùng trên à. Sau tuần ấy trước ấy tại cái bên phá cái nổ xì à. Nhưng mà không ăn cả nó suy想. Stres, dampak dari stres kan thầy. Nhìn cái sống khơi. Nhìn bờ môi nhìn liêu cái gì à. Nhìn bờ môi nhìn liêu cái gì đó. Ngay ấy bún sĩ liêu cái nổ xì à. Ada. Sakit kan, Bang? Hah? Sakit kan? Sakit. Coba picitkan abang, abang benturan kena pintu besi itu. Coba picitkan abang sekarang. Picitkan badan abang. Jangan kamu lagi ke sana sini ya. Iya. Kalau kepala pusing itu, mana cara pijitnya? Kepala pusing. Coba kamu pijit kepala. Mana pijitnya? Oh gitu ya? Maaf Bang ya. Hah? Maaf ya. Oh enggak perlu harus minta maaf dengan abang. Kuku kamu itu panjang lalu ya? Ada pemotong kuku kok Bang? Mana saya lihat kuku kamu dulu. Oh banyak yang tajam-tajam. Kuku kamu banyak tajam-tajam. Ada pijit dan apa? Ngâm bột không như là ngâm bột không như lên những cái theo nào cái món ăn không gì ngay nó không thủ ở bị yếu của không này như bây giờ bột không những cái ngày ngay tôi không liều không như nào ạ. Enak kan? Enak. Enak. Dan kamu gigit telinga saya. Nggak ada. Untuk apa? Untuk apa aku gigitnya? Nhưng mà như một cái lùng chín kêu vậy bột không như thế thì hắn khỏi đi chỉ có bùi xin à. Kalau lapar kamu ke sini ya. Iya. Kalau kamu lapar kamu ke sini. Iya. Jangan lagi kamu ke sana sini ya. Nanti saya kasih kamu itu bantal,
kasih kamu itu tilam ya. Iya. Nah, tidur sini aja ya. Iya. Tidur sini aja. Jangan lagi ke sana sini ya. Iya. Kamu segan enggak dengan saya? Segan. Takut enggak? Takut enggak? Dulu sih takut, tapi sekarang enggak lagi. Enggak lagi. Berarti kamu mau melawan saya? Enggak sih bang. Kamu mau melawan saya? Enggak bang. Dulu kamu segan, sekarang enggak lagi takut. Berarti kamu mau melawan saya nih? Enggak bang. Ngati betingu. Enggak. Kawe. Ya jangan lagi jalan ya. Iya. Nanti kau jangan lagi jalan ke sana sini ya. Kuku kamu itu nanti dipotong pendekkan ya. Iya. Nah besok kamu ikut abang kerja ya. Iya. Besok kamu ikut abang kerja. Iya. Abang kasih kamu makan, kasih kamu rokok, kasih kamu uang. Mau enggak? Mau. Mau ya? Untuk apa kamu jalan-jalan tiap hari? Tidak ada tujuannya itu. Untuk apa? Kenapa? Yang kamu pikir kenapa sekarang? Yang kupikirkan sebenarnya bang, dulu bang aku bang. Dulu? Dari dulu aku ngincar tuh. Siapa? Itu Ira tuh. Ira? Cuman lalu terkejut dengar dia ada punya calon. Dia ada punya suami. Nanti abang carikan yang jauh lebih baik lagi daripada itu. Kamu mana? Mau lah. Mau? Pengen. Pengen. Jadi untuk apa kamu pusingkan semua itu? Sehingga sampai kamu itu, karena kamu itu, kamu nanti kalau misalkan ada yang jauh lebih baik lagi, kamu pasti lupakan kan? Ada yang jauh lebih baik lagi daripada Ira. Ira. Pasti kamu lupakan. Lupakan Ira tuh pasti. Lupakan kan? Pasti bisa. Jadi kamu percaya enggak dengan saya? Percaya. Percaya. Kalau kamu percaya dengan saya, iya. Ada harinya untuk kamu. Percaya enggak dengan Tuhan? Percaya. Kalau kamu percaya dengan Tuhan, pasti suatu tekanan ini, suatu beban pikiran ini akan berakhir. Percaya enggak? Akan berakhir. Iya. Mulai panas tangan kamu ya. Kamu pijat badan saya akan makin panas. Iya. Terasa enak enggak kalau kamu itu pijat badan saya? Terasa enak bang. Terasa enak ya. Badan kamu itu ada terasa panas atau tidak? Dah agak terasa panas. Agak panas kan? Lebih enak di mana? Di tempat lain atau di sini? Kupikir-pikir sih enak tempat sini bang. Enak di sini. Kau lihat punggung saya itu banyak kulit yang ngelupas ya? Banyak kulit yang ngelupas. Iya. Dikupas ya kulit itu. Kupas, ya. Dikupas ya kulit yang ngelupas itu. Iya. Pandang-pandang adik dari banyak kan? Iya. Kulit saya banyak ngelupas ya? Iya. Ya, dikupas ya enggak apa? Iya, abang kerja suka enggak pakai baju. Enggak, memang ini suatu
suatu perjalanan ini saya harus ketemu dengan kamu supaya kamu bisa mengelupas kulit saya. Dikupas ya kulit saya itu semua. Tuh utang saya dekat Yonas tuh udah 25.000. Nanti berapa uang kamu? Hah? Berapa uang kamu? 25. Nanti saya yang bayarkan. Oke. Saya yang bayarkan. Iya. Selain dari itu berapa banyak lagi? Dekat sini dekat itu bang Mamak Tian tuh itu 20. 20. Berarti 25.000 ditambah 20.000 ditambah 25.000 berapa semua itu? 45. 45. Ya. Oh, kamu makin pintar ya. Kalau matematika sih bang, maaf sih bang ya, masih tahu lah. Masih tahu. Berarti abang tadi kerja? Saya tiap hari bekerja. Karena saya lihat kamu tiap hari juga jalan sana sini. Abang pun bekerja. Itulah. Kita nak kerja mikir. Dan saya lihat kemarin kamu ikut galon kan gitu. Iya. Nah, kamu ikut galon. Kamu ikut galon dikasih makan atau tidak? Mana ada dikasih makan bang? Tidak dikasih makan. Iya. Kita ikut atau di marah-marah. Dimarah-marah. Iya. Siapa yang marah kamu? Itu Dekli. Oh, dia marah kamu. Nah, kita bilang aku bang mau berhenti dulu, mau kencing gitu bang. Nah, cepat dia bilang. Jadi kamu ikut saya ya? Iya. Ya? Kamu tidur sini, kamu jangan lagi jalan kaki ke sana. Besok pun kamu ndak kerja kan? Kalau kamu jalan kaki ke sana kan? Iya. Itu tak kerja aku. Ndak kerja. Saya kasih kamu kerja, kamu mau ndak? Mau. Mau kan? Jadi istilahnya hanya untuk cabut rumput itu bisa ndak? Punya tenaga cabut rumput ndak? Bisa. Ya, kamu kawankan abang mau ndak? Mau. Gitu aja. Mau. Kawankan saya lah. Saya ndak suruh kamu bekerja lah. Kamu kawankan saya. Karena saya ini untuk suatu masa yang mendidik gitu. Iya. Kamu ndak lagi pulang ke rumah ya? Enggak. Ndak lagi pulang ke rumah. Iya. Kamu masih ingat rumah kamu di mana? Masih ingat di Lulang. Oh, di Lulang. Iya. Rumah kamu. Waktu bapakku masih hidup. Oh, bapak kamu udah meninggal? Udah. Tinggal mama kamu. Mama kamu kawin lagi ya? Enggak sih, masih. Oh, masih. Waktu bapakku masih hidup, pas dia sakit, aku pergi ke sana ke Ledo. Pergi cari kerja, dapat di Batu Ajong. Kerja apa? Kerja dompeng. Kerja aku. Itu benar. Dia ada parah gitu. Berapa hari lah aku kerja? Berapa bulan lah? 1 bulan 4 hari aja. Dikasih duit, dikasih gaji 12.750. 12.750. Waktu kamu masih waras. Waktu
Enggak tuh kamu masih waras atau enggak waras? Tahun 2025. Tahun 2025. Ah, Berarti tahun 2005 tahun 2025. 2025 itu kamu masih waras? Udah lagi waras. Enggak lagi waras. Kamu sayang nggak sama abang ini? Sayang bang. Sayang. Nah, kalau kamu sayang dengan abang, kamu jangan lagi ke sana lagi. Iya. Jangan ke Sayung lagi ya. Iya. Nah, kamu kan sebagai adik saya, betul nggak? Betul. Kamu sebagai adik saya, kamu jangan jalan kaki lagi ya ke sana ya. Iya. Ya. Iya. Nah, abang ini kasih tahu kamu, kalau kamu lapar, Datang ke sini minta makan. datang ke sini minta makan. Kalau abang ada beli daging babi, ya makan daging babi ya. Iya. Kalau abang ini lagi susah, makan cabai dengan belacan ya. Mau enggak? Mau bang. Di situ ya. Iya. Abang kasih kamu makan aja, kamu enggak mampu habiskannya kan? Nah, jadi jangan menuntut gitu ya. Iya. Jangan terlalu menuntut ya. Enggak pernah bang. Udahlah ya. Kau lihat badan abang hancur nggak? Hancur bang. Hancur. Mm-mm. Hancur badan abang ya. Mm-mm. Kau kasihan dengan abang nggak? Kasihan abang. Oh kasihan. Mm-mm. Abang ini tidak perlu pikir orang waras ataupun tidak. Banyak ya. Banyak. Udah kelupas semua itu ya. Mm-mm. Kulit abang ini ya. Mm-mm. Kayak ular sawah ya. Mm-mm. Kamu jangan. Dekat Teluk Desa tuh Johan tuh ada juga utang saya situ 60.000. Nanti semuanya saya bayarkan. 20 tambah 25. enggak 25 tambah 20. Berarti kan 45. 45 ditambah 60. dengan 60 105.000. Iya. 150 105.000 kan? Iya. Nanti apa yang bayarkan? Siapa yang berani menagih dengan kamu? Iya. Kamu bilang begini, saya belum punya rezeki. Nanti saya ada rezeki, tetap saya membayarnya. Iya. Saya tidak akan pernah bangsat dengan siapapun. Gitu aja kau jawabnya. Iya. Ya. Iya, Bang. Siapa yang berani pukul kamu? Siapa yang berani macam-macam dengan kamu? Yang penting kamu jangan buat onar ya. Jangan kamu buat onar. Abang ini tetap berdiri di belakang kamu. Siapa di depan kamu lagi, bukan di belakang kamu, di depan kamu. Jangan ngacau orang ya. Jangan mencuri, jangan mengacau orang, jangan mencuri, jangan takut-takutkan orang ya. Kau ingat ya dengan omongan abang ini. Waktu waktu tahun baru tuh kan Bang, aku jumpa duit situ
dekat gang setengah tuh 100.000 bulat kan. Dia tuh ku habiskan di situ. Ku jamin mereka. Nah, Ya rokok. ya Masih mau rokok? masih. Nah kau tidur sini ya. Ya. Dan lagi jalan kaki sampai jauh-jauh, kasihan juga. Jangan kamu takuti anak-anak saya. Enggak pernah, Bang. Ya jangan kamu takuti anak-anak saya. Enggak ada. Kalau kamu itu kenal dengan abang itu, saya ini adalah siapa? Abang. Abang kan gitu. Jangan lagi. Kalau kamu lapar datang ke rumah siapa? Abang. Ke rumah abang ya. Kalau kamu lapar, Iya. ke sini aja. Ini sebenarnya cukup banyak kan abang? Enggak, cukup banyak enggak abang kasih kamu makan? Cukup banyak atau tidak? Cukup banyak tadi, Bang. Kamu tidak mampu menghabiskannya kan? Enggak apa, kasih bebek besok, kasih bebek ya. Kita kasih bebek yang makan, enggak apa. Bebek kan mau makan juga. Bebek mau makan juga, kamu mau makan juga, manusia mau makan juga, anjing mau makan juga, kucing masih mau makan juga, betul enggak? Betul. Nyamuk pun mau makan juga. Nyamuk pun masih mau makan juga, ya. Kalau kamu sayang dengan saya akan sayang dengan kamu. Iya. Kamu sayang dengan saya? Sayang, Bang. Sayang dengan abang. Abang ini tetap sayang dengan kamu. Karena dalam suatu perjanjian Tuhan itu apa? Perjanjian Tuhan itu apa? Sesayangilah sesama manusiamu. Kasihilah terhadap Sesama manusia. Cintailah kepada sesama umatmu. Umat manusia. Manusiakanlah sesama manusia. Kan begitu? Mama aku sih, Bang, udah sakit juga sih, Bang, sekarang, Bang. Mama kamu itu sakit, nanti pasti akan ada jalannya. Iya. Mama kamu kalau sakit itu pasti ada jalannya. Jalan penyembuhan, jalan dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan itu memanggil dia, berarti Tuhan itu sayang dengan dia, mama kamu gitu dia. Jadi jangan kamu khawatirkan tentang suatu kehidupan ini. Itulah, Bang. Berilah pada mereka yang kekurangan. Ya kan? Iya. Berilah pada mereka yang kekurangan itu. Jangan kamu khawatirkan tentang hari esok. Iya. Karena hari esok itu Tuhan sudah mengatur segala-galanya. Betul. Kalau untuk hari esok itu Tuhan itu sudah mengatur segala-galanya untuk kita semua. Iya kan? Iya. Apa itu? Semut. Oh, semut. Kok kamu bisa tangkap semut dari kaki saya? Bisa. Gue tengok semut itu dan dikasih sini. Oh iya. Biarkan dia mau hidup juga. Semut pun juga mau hidup juga. Bukan hanya sekadar manusia. Iya. Jadi kalau misalkan abang bikinkan kamar kasih kamu tidur di sini, diam di sini, mau enggak? Mau. Abang bikinkan tempat ranjang tidur kasih kamu. Jangan lagi kamu berkeluyuran
jangan lagi kamu itu ke sana sini, mau enggak? Mau. Mau ya? Kamu ikut abang ya? Iya. Kamu percaya enggak dengan saya? Percaya, Bang. Percaya enggak dengan suatu penyelamatan itu? Percaya enggak? Percaya. Nah, yang menyelamatkan umat manusia itu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan kan? Berarti kamu percaya Tuhan, percaya enggak dengan saya? Percaya, Bang. Ya, di situ nanti kita akan memulai dari mana? Dari titik awal dari nol. Nah, kita memulai dari titik awal dari nol itu. Kita akan menjadi apa? Menjadi apa? Kurang tahu aku, Bang. Kita menjadi anak Tuhan. Iya. Kita akan menjadi anak Tuhan. Kamu mau enggak menjadi anak Tuhan? Mau jadi anak Tuhan kan? Nanti yang mendidik kamu menjadi anak Tuhan itu siapa? Abang. Abangnya. Percaya enggak dengan abang? Percaya. Soal keimanan? Apa? Soal keimanan percaya enggak dengan abang? Percaya. Di situ ada rasa ragu enggak dengan saya? Ada rasa ragu atau enggak dengan saya? Enggak juga sih, Bang. Enggak juga. Nanti kita pelan-pelan memulainya dari angka nol. Dari nol. Iya. Kita akan merangkak berjalan mencapai titik itu. Iya. Mencapai titik itu kita mencari apa? Mencari apa dulu? Susah kamu pikir ya? Mau abang kasih tahu? Kita akan dari merangkak berjalan mencari suatu titik cahaya. Titik cahaya penerangan untuk hidup kita. Iya. Ya. Nah, di situ. Nanti di situ kamu akan belajar dengan saya. Iya. Itulah yang dikatakan. Katakan apa? Katakan apa? Enggak tahu aku, Bang. Untuk itulah yang dikatakan dengan akhlak manusia yang sesungguhnya di situ. Ya. Jadi apa itu kata Cica itu? Betul. Betul kan? Jadi apakah kamu harus khawatir dengan diri saya? Enggak. Tidak harus khawatir kan? Saya ini sebagai apa untuk diri kamu? Sebagai menolong sama manusia, Bang. Untuk menolong sesama manusia. Iya. Itu betul juga. Betul juga. Ya, disinilah kita ini tidak memandang kekurangan dari siapapun gitu. Iya. Kamu mau gimana pun bukan berdasarkan dari kemauan kamu diri sendiri kan. Jadi siapa yang mau mempunyai kekurangan, betul nggak? Betul. Siapa yang mau mempunyai kekurangan itu? Adanya kita memintakan dari sebuah kelebihan kan? Kan begitu, ya kan? Jadi nanti kalau kamu percaya dengan Tuhan, percaya dengan saya, iya.
percaya dengan Yesus, disitulah ada jalan tit- yang titik yang kamu merasa hidup di dalam kegelapan itu. Kamu akan mendapatkan suatu cahaya yang terang gitu. Kamu takut nggak ditertawakan orang? takut. Takut. Kamu takut nggak dihina orang? Takut lah bang. Kamu takut dihina orang? Kamu takut ditertawakan orang? Berdasarkan dari dasar apa? Merasa minder gitu ya? Karena serba kekurangan kamu itu merasa lalu minder gitu ya? Kalau misalkan kalau orang yang mempunyai suatu penganut yang mendalami ilmu itu, ilmu misalnya ilmu itu kan banyak ilmu kan? Iya. Ada ilmu santet, Iya. ada ilmu berbagai macam kan? Tapi ilmu batin itu, Iya. ilmu batin itu, kalau orang udah mempunyai ilmu batin, takut nggak disindir orang? Takut lah bang. Takut. Berarti dalam arti itu kamu masih takut ya? Masih punya kebimbangan ya? Masih punya kekhawatiran ya? Iya. Kamu mau ndak mendapatkan suatu ilmu yang baik dan benar? Ilmu baik yang benar, Mau. ilmu ketenangan jiwa namanya. Mau kah? Mau. Itu ilmu ketenangan jiwa, supaya kamu tidak lagi menjalan sana sini. Mau aku bang. Mau ya? Nanti besok kamu di sini, lusa kamu ke sini. Saya bukan mengikat kamu, saya hanya mengatakan cukup waktu untuk 21 hari aja. Dalam waktu 21 hari itu saya akan mengajarkan kamu segala-galanya. Iya. Tentang suatu filsafat, tentang suatu akhlak, Iya. tentang suatu keimanan. Ya. Iya. Dalam 21 hari itu berapa minggu? Hitung. 3 minggu. 3 minggu. Kamu datang ke sini. Saya akan menujukan kamu ke jalan kemerdekaan itu namanya. Iya. Jalan kemerdekaan. Agar tidak ada lagi seorang pun menganggap kamu adalah orang gila. Iya. Kamu dianggap orang apa? Orang gila bang. Kamu dianggap orang gila, ya kan? Tapi saya pernah anggap kamu seperti itu atau tidak? Tidak bang. Tidak kan? Jadi tenang aja. Tuhan itu pasti akan membukakan jalan untuk kita semua. Amin. Tuhan itu tidak akan pernah makan tidur. Iya. Untuk kita semua. Baik apa yang kamu kerjakan, di situ kamu akan dapat suatu amal ibadah. Buruk yang kamu kerjakan, disitulah beban derita yang akan kamu tanggung. Percaya atau tidak? Percaya bang. Bro,
Ngay bên thằng ngay kawan ada ngay kak petkongin ngay juga siapa kak petkongin ngomong ya dia mainin ba ngay tentunya ba ngay itu sebenarnya ngay du thiên đàng bún siêu nhìn đầu kiến vui vậy jadi ngay nhìn này ngã cày nhìn này mungkin nhiều sang nhiều chồng ngay nhóm hình nhìn hay nhiều sang nhiều chồng ngay nhóm hình nhìn đấy là chúng phụ nhỉ ngay chúng phụ nhỉ Duduk sini ya, Bang. Duduk ya, duduk. Dimanapun boleh kamu duduk. Kamu dimanapun kamu boleh duduk. Intinya kamu jangan menduduki kepala saya. Enggak ada. Ya. Kamu boleh pun dimanapun, di sudut di rumah, sudut manapun kamu boleh duduk. Ingat, Iya. jangan kamu menduduki kepala saya. Enggak ada. Tidak ada kan? Di situ. Jangan kamu banyak minum lagi ya. Kamu tidak boleh lagi minum arak ya. Iya. Itu perlu kamu ingat. Dari apa yang saya katakan itu, kamu jangan lagi minum arak. Kalau untuk suatu penyembuhan itu, dalam 3 minggu ini kamu jangan minum arak setetes pun tidak boleh. Ya. Iya. Kalau kamu itu besok kamu itu ya. Kalau kamu tidak bekerja, tidak apa, ya. Nah, kalau kamu lapar, kamu kasih tahu saya. Iya. Ya. Kalau kamu lapar, kamu kasih tahu saya. Kalau kamu tidak bekerja, tidak jadi masalah. Kamu jangan lagi berjalan sampai terlalu jauh ya. Iya. Nanti kamu dipukul orang. Nanti kamu dibunuh orang. Nanti kamu dipangkong orang. Ya. Nah, nggak boleh lagi. Kuku kamu itu dipotong, semuanya dipendek-pendekkan. Kuku kamu itu, kuku jempol kamu udah panjang-panjang. Ya kan? Nah, nggak boleh lagi panjang-panjang seperti itu. Kamu mau menjadi manusia atau tidak? Mau jadi manusia. Saya akan mendidik kamu jadi manusia. Sekarang kamu bertemu dengan saya itu, hati kamu itu rasanya gimana? Hati aku. Dari hati kamu berpikirnya gimana? Dari hati kamu aja berpikirnya gimana? Rasanya senang, Bang. Senang ya? Senang ya. Bagus. Jadi kamu selama kamu itu berkeliuran itu, ada tidak yang menemukan orang yang seperti saya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kamu memandang saya memandang kamu ya. Sebetulnya kamu itu udah dikuasai gitu. Kamu tahu gak? Dikuasai. Dikuasai tentang yang kamu tidak mengerti. Kamu sudah ke sini. Iya. Kamu sudah ke sini. Mungkin kamu itu punya jodoh gitu. Disitulah ada jalan penyelamatannya. Kamu dikuasai. Tanpa yang kamu ketahui. Tanpa yang kamu mengerti. Tanpa kamu berpikir. Umur kamu sekarang berapa? Hitunglah aku lahir tahun 97. 97? 29. 29. Tanggal 7 bulan 3 aku lahir. Oh, 29. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 7 bulan 3. Tanggal 7 bulan 3. Bulan 3.
Nah, Tahunnya tahun 97. 97. Udah 9 lah. Ya, ketemu lagi 29 ya. Ah, Awal mula kejadian ini kamu awal dari awalnya itu, ya awal aku kejadian. awal kamu kejadian itu kamu masih ingat sedikit atau tidak? Awal mula kejadian itu kamu masih ingat nggak? Sedikit aja gitu untuk saya. Masih ingat Apa kejadiannya? waktu itu kan bang, aku kan pergi nunggu buah durian. Nunggu buah durian. Bawa beras 2 canting. Bawa beras 2 canting. Datang dekat pohon durian tuh ndak ada periuk. Nggak ada periuk. Aku cari bambu. Dapat bambu tuh, ku masak pakai bambu tuh. Pas beras yang ku masak pakai bambu tuh pas baru masak lah dia tuh. Habis tuh orang tua tuh bilang dirinya mau pulang. Habis tuh ku ngomong dengan orang tua tuh gini, ngapa kamu duluan pulang, kataku. Kita makan lemang nih dulu, kataku. Lalu orang tua tuh bilang gini sama aku, cari bodoh kamu, dia bilang kan. Apa, kataku kan. Oh, dia bilang kamu cari bodoh. Dia bilang kamu cari bodoh. Dia kan bilang bodoh kamu. Cari kemponan kamu nih, dia bilang kan. Habis itu dia pulang. Sekitar dia baru datanglah ke rumahnya. Angin tuh kuat. Hujan tuh gerimis. Lalu jatuhlah dahan peluntan tuh. Hantam ke kepala kamu. Aku kira buah durian, ku nengok atas. Pas saat ku duduk gini, dak bang, sini tempat ku masak beras tuh, pakai bambu tuh. Jadi kamu masih ingat ya semua kejadian itu ya? Masih ingat. Pas jatuh dahan tuh ku kira buah durian, ku nengok atas langsung ketimpa. Benjol dari kening itu dari mana? Kata orang tua aku bilang sih, dia nih bukan ini tulang, dia bilang. Itu kalau saya boleh pegangnya lagi atau tidak? Boleh nak abang pegangnya lagi? Boleh. Abang pegangnya itu nanti kalau misalkan dari benjolan dari ini ya. Iya. Enggak apa ya? Enggak apa. Tapi enggak apa ya? Jangan kuat ya bang. Enggak. Kalau dipegang kuat sakit kah? Sakit. Sakit. Ada terasa yang agak menyejukkan kah? Ada tidak? Ada yang menyejukkan. Ada. Abang boleh putar kah? Boleh. Abang putarnya ya. Iya. Lin puji tafu gui bujung fung ta chang lo kan kiki di seblo aja sefa gui cek amo sama tomo tono om doru di sa om mani bende om namo santo moto om doru di sa
Enak, enak. enak ya. Ah, Ini akan nanti kedepannya akan mengecil ya. Mengecil, hilang, dia akan hilang. ya. Ini sebetulnya ini kayak ya, ini ada yang sakit ya. Kalau di sini sakit ya. Ya, sakit bang. Sakit ya. Kalau di sini sakit ya. Ah, Baca dan sisi berkong hingga jadi kembali di jaminan dari semuanya harapan tak semua jet namo samanto moto namo om tururi di soha namo samanto moto om tururi di soha namo konsejin pusat namo konsejin pusat namo konsejin pusat namo konsejin pusat. Enak kah? enak. Dah, baik-baik saja. Semua itu akan baik-baik saja. Amin. Hanya waktunya itu yang waktunya itu akan mengatur segala-galanya ya. Nah, waktu itu akan sampai waktunya itu semuanya akan baik-baik saja. Amin. Ya. Bang, kalau ku bisa ndak lagi jalan sini jalan sana, kalau pikiranku ndak lagi kacau gitu, ndak bagus tuh. Iya, nggak apa. Aku kalau koda rezeki, Nggak apa. pagi ya. Yang penting kamu bisa cari rezeki, kamu tidak perlu pernah harus memikirkan diri saya. Ya. Kamu jangan pernah berpikirkan diri saya. Kalau kamu sudah sehat, ya, kamu cari jalan hidup kamu sendiri. Tidak harus pikirkan diri saya. Tidak harus mengatakan siapa penyelamat kamu itu, Bang. Ya. Iya. Di situ. Saya hidup untuk semua orang. Saya hidup untuk semua orang. Bukan hanya untuk diri kamu. Ya. Ya. Mau merokok lagi. Iya. Ambil rokok itu. Ngisap ya rokok itu. Kamu lapar, datang ke tempat saya. Kamu lapar, datang ke tempat saya. Iya. Ya. Perlu kamu ingat. Lapar jangan ragu ya. Iya. Mobil yang sini tuh mana, Bang? Mobil sudah keluar semua. Nama saya kamu masih ingat? Ingat. Siapa? Bang Alung. Bang Alung. Bang Alung. Nama anak saya kamu tahu? Yang pertama Rangga. Yang pertama Rangga. Iya. Berarti saya dipanggil dengan Bapak Rangga. Nah, Bapak Rangga. Bapak Rangga ya. Nah, kamu ingat ya. Nah, kamu semakin hari kamu datang ke sini, saya akan memberikan suatu pandangan yang semakin kamu datang ke sini, saya akan memberikan suatu haluan jalan yang baik dan juga pikiran yang dingin. Jangan kamu itu jangan lagi jalan sana sini ya. Kamu percaya Tuhan? Percaya. Percaya Tuhan, ya kan? Kalau kamu percaya Tuhan, percaya tidak dengan orang yang punya akhlak? Percaya. Orang yang punya akhlak itu dia akan selalu menolong kita. Disitulah kamu akan mendapatkan suatu cahaya. Amin.
Itulah yang ku cari. Kamu yang cari. Karena selama kamu berjalan itu kamu belum mendapatkan cahaya itu kan. Inilah baru ku tahu, baru ku ada iya. dengar. Kalau ndak dari abang. Kamu bersedia enggak ikut saya hanya sekedar 3 minggu aja? 3 minggu. 3 minggu berapa hari? 21. 21 hari. Air tadi. Ya, air tadi. Habiskan. Ya, habiskan aja. Sayang dibuang. Saya akan mendidik kamu itu agar jauh lebih baik lagi. Saya bukan Tuhan, ya. Saya bukan Tuhan. Saya akan mendidik kamu itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kamu dipandang sebagai apa? Orang gila. Oh, kalau orang pandang aku memang orang gila, Bang. Kamu orang gila. Tetapi bagi saya kamu bukan orang gila. Kalau bagi saya. Iya. Karena saya tidak pernah memandang siapapun itu gila. Gila itu kan ada sebabnya. Gila itu kan tentu ada alasannya, ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Nggak tahu. Kamu tidak tahu sumbernya kan? Kalau saya kan mengerti dari sumber kamu itu dari mana. Ya kan? Kok Bang tahu? Tahulah saya. Itu maaf sih Bang ya. Itulah yang ku aneh dari abang ini. Aneh ya? Abang bisa baca pikiran aku. Aneh ya? Oh, berarti abang nih bisa buka mata batin. Kayak Bapak Tian. Itu kita tidak harus membawa nama siapapun. Iya. Kalau dia itu bagus, dia hebat, tentunya dia bisa kasih kamu makan. Iya. Tentunya dia bisa memberikan kamu pengarahan. Ya kan? Iya. Tentunya dia bisa mendidik kamu itu sebagai manusia. Iya. Ya kan? Begitu kan? Iya. Kamu jangan membicarakan tentang siapapun, kan? Kamu mengatakan tentang ini bisa membuka mata batin. Saya ini bukan orang-orang seperti mereka. Saya bukan orang-orang seperti mereka. Saya ini adalah dewanya para dewa. Saya dewanya para dewa. Tahu gak? Siapa yang mampu buka mata batin? Yang mampu buka mata batin. Pak Adian. Pak Adian. Ya. Dia pernah kasih kamu sepiring nasi? Nasi. Dia pernah kasih kamu sepiring nasi? Nggak ada. Sedangkan kamu makan di sini udah berapa kali? Kalau di sini, sering Bang. Sering kan? Jadi untuk apa sebuah mata batin itu? Kalau tidak bisa memikirkan tentang kemanusiaan itu. Itulah. Mata batin itu untuk apa? Apa ilmunya? Apa hebatnya ilmu itu? Kalau tanpa memikirkan kemanusiaan itu, ada gunanya atau tidak? Tanpa memikirkan kemanusiaan itu, ada gunanya atau tidak? Manusia itu kadang-kala kan bisa lapar juga, ada juga haus kan? Haus, kalau orang itu haus, kamu tidak, dia meminta secangkir air putih untuk melepaskan dahaga itu. Kalau kita yang meminta itu,
ya kan? Mm-mm. Yang meminta itu kan memohon. Ah, Untuk apa kita ini mengatakan kalau kita itu bisa kan mempunyai segala-galanya iya, tanpa memberi. Gunanya, manfaatnya ada atau tidak? enggak ada. Nggak ada kan? Mm-mm. Di situlah. Yang kita mempelajari Iya, tentang suatu faktanya itu. iya, Sebagaimana orang yang kedinginan itu, kita harus kasih dia selimut, betul atau tidak? betul. Ya kan? Bang, betul, Orang yang kelaparan itu kita harus kasih dia makan. betul. Orang yang kehausan itu kita harus kasih dia minum, betul atau tidak? Betul, Bang, betul. Ya kan? Mm-mm. Nah, disitulah. Kamu khawatir enggak dengan diri saya? Khawatir, Bang. Khawatir tentang apa? Hmm, Kamu khawatir tentang apa? Sampai kalau badan abang sakit gitu. Oh, kamu takutkan diri saya sakit? Mm-mm. Kalau saya lagi sehat, kamu jangan ragu dengan saya. Iya. Ya? Mm-mm. Kamu jangan berpikir tentang diri saya sakit. Ya? Iya. Ada saatnya manusia itu akan jatuh sakit. Iya. Ada saatnya manusia itu dia akan kehilangan segala-galanya. Iya. Yang pintar itu belum tentu pintar. Betul. Yang bodoh itu juga belum tentu bodoh. Mm-mm. Ya? Mm-mm. Suatu saat nanti kita akan ditinggalkan. Suatu saat nanti kita akan ditinggalkan. Meninggalkan dan juga ditinggalkan. Ya? Nah, kamu ingat dengan omongan saya. Kamu sehat atau tidak sekarang? Sekarang sih, Bang, jujur aku sih sakit, Bang. Kamu sakit karena apa? Karena enggak makan. Karena enggak makan. Kerja dekat orang mana mau dikasih makan. Kamu tidak bekerja dengan saya. Siapa yang memberi kamu makan? Enggak, kamu itu kan bekerja dengan orang. Orang tidak kasih kamu makan, ya kan? Mm-mm. Kamu bekerja dengan saya atau tidak? Enggak sih. Enggak kan? Mm-mm. Tapi pada sebelumnya Iya. kamu hanya makan di sini satu kali atau dua kali? Kalau sering kan? Mm-mm. Sering kan? Mm-mm. Kenapa saya membiarkan kamu makan di rumah saya? Kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu kan? Mm-mm. Kamu enggak tahu? Mm-mm. Enggak paham? Enggak tahu, enggak paham kan? Mm-mm. Karena apa? Karena saya itu memanusiakan kamu itu sebagai manusia. Saya tidak pernah memikirkan kekurangan kamu. Saya tidak pernah memikirkan tentang suatu kelebihan kamu. Ya. Jadi jangan khawatir. Ketika kalau perut kamu itu merasa lapar, Mm-mm. datang ke rumah abang ya. Iya. Meskipun pakai ikan asin, garam maupun dengan cabai ya. Mm-mm. Jangan kamu ragu. Mm. Kamu bekerja lapar di tempat orang lain. Ya. Mm. Setidaknya masih ada sandaran. Mm-mm. Saya inilah pokok yang untuk kamu bersandar. Tahukah pokok yang untuk kamu bersandar? Tahu. Meskipun saya bukan orang ada, saya bukan orang kaya, setidaknya bisa untuk juga mengisi perut kamu. Iya. Perlu kamu ingat itu betul-betul. Ya.
mereka suruh kamu kerja, mereka tidak kasih kamu makan ya, nggak apa, itu tidak apa. Iya. Tuhan itu tidak akan makan tidur. Tuhan itu tidak akan pernah tidur. Iya, Tuhan, dan juga Tuhan itu tidak pernah tuli. Tuhan tidak pernah buta. Tuhan selalu melihat. Bekerjalah, manusia itu bekerja dengan jalan Tuhan. Ya, bekerjalah dengan jalan Tuhan, jangan mencuri. Tidak. Jangan mencuri. Jangan juga kita ini berbuat hal-hal yang tidak baik gitu ya. Coba kamu bisa enggak kamu mengucapkan tentang satu kata itu? Mau enggak? Satu kata itu. Omitofo gitu. Omitofo. Ya, Omitofo. Berarti segala sesuatu itu biarkanlah. Biarkanlah segala sesuatu itu. Waktu yang akan mengatur segala kebajikan itu. Yang baik itu akan menerima suatu hal yang baik. Hal-hal yang buruk itu akan mendapatkan suatu ganjaran. Dari situlah sebab dan akibat tabur dan juga tuainya. Ya kan? Iya. Nah, orang yang sedemikian dengan diri kamu jangan pernah khawatir. Mereka melihat kamu orang gila, tetapi saya tidak pandang seperti itu. Iya. Ya. Paham kan? Iya. Dan khawatir tentang untuk hari esok. Biarkan waktu itu yang akan menjawab. Kalau kamu percaya dengan saya, percaya Bang, percaya. Kalau kamu percaya dengan saya akan memberikan suatu hal-hal yang baik untuk kamu. Iya. Saya tidak perlu berkawan. Saya juga tidak harus berteman. Tetapi bagaimana hidup saya itu untuk memandang manusia itu sebagai manusia. Saya tidak akan takut orang membenci saya. Saya tidak akan pernah takut orang tidak menyukai diri saya. Karena pada hukumnya itu manusia itu memang begitu. Apa yang kita katakan sebenar apapun, mungkin orang tidak akan percaya, kan? Di situ ada jalan-jalannya. Biarkan jalan-jalan itu yang akan membuktikan waktu itu akan menjawab semua pertanyaan saya, dan juga semua waktu itu akan membuktikan tentang untuk diri kamu. Iya. Ya, jangan kamu berjalan sana sini ya. Iya. Nanti kalau kamu tidak ada rokok, pergi ke sini. Kalau abang ini tidak ada rokok, ya tunggu sebentar ya. Mungkin abang akan ngebon di tempat lain ya. Iya. Nah, jadi kamu jangan minum arak ya. Oh, enggak mau. Nah, kamu jangan minum arak ya, saya tegaskan. Setetes pun enggak mau. Jangan kamu minum arak. Kalau kamu percaya dengan saya, kamu hanya waktu 3 minggu itu untuk suatu penyembuhan itu. Dengan kata-kata ini, kalau kamu percaya Tuhan, kamu percaya dengan diri saya, di situ ada kuasanya. Percaya atau tidak? Percaya Bang. Nah, di situ ada kuasanya. Karena Tuhan Konghucu ini kan, tahu gak Tuhan Konghucu ini? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya Tuhan Konghucu ini. Karena kita ini kan mempunyai
pandangan yang berbeda, Iya. kepercayaan yang berbeda, Iya. keyakinan yang berbeda, tetapi saya meyakini untuk suatu menjalankan hal-hal yang baik itu tidak harus dipandang dari segi dari si A, si B, si C gitu, tahu kah? Nah, gitu dia. Tahu. Yang penting saya tidak menjerumuskan kamu, gitu aja. Loh, ngantuk mataku. Kamu ngantuk? Ngantuk. Ini tempat ini kotor atau tidak untuk diri kamu? Jadi kamu jangan jalan ke sana sini ya. Iya. Nanti saya akan bikinkan tempat khusus untuk kamu tidur. Ya, mungkin bekas tepekong saya itu berani nggak? Maukah kamu tidur di situ? Tepekong itu. Mau? Nah, di situ nanti saya akan bikin ranjang untuk kamu tidur. Ya. Jadi sementara kamu jangan jalan sampai ke pasar sana. Itu terlalu jauh untuk kamu, ya. Iya. Jadi mulai dari besok, kalau kamu tidak kerja nggak jadi masalah. Kalau kamu mau melihat saya kerja juga tidak jadi masalah. Iya. Ya kan? Hanya lihat ya gitu. Iya. Saya tidak juga terlalu gimana dengan orang gitu. Saya juga tidak mau suruh kamu bekerja. Tetapi saya mau suruhnya itu apa? Mengobati saya. Saya mau suruh kamu sembuh. Amin. Saya mau suruh kamu sembuh. Kamu tidak akan pernah lagi dipandang sebagai orang gila. Iya. Kamu orang gila atau bukan? Bukan. Yakin? Yakin kamu bukan orang gila? Yakin. Di situ kamu akan menjadi orang bukan yang gila lagi. Di sini. Tangan kamu sudah mulai hangat. Habis ngurut badan abang tadi. Tangan kamu sudah mulai hangat. Ya, nah, kamu bukan orang gila, kamu bukan orang stres, kamu bukan orang yang mempunyai pemikiran kekurangan. Kamu pada dasarnya kamu adalah intinya kamu itu seperti mereka semua. Iya. Ya kan? Jadi di situ kamu ingat dengan saya. Ingat. Kalau kamu ingat dengan saya, kamu tidak akan pernah berpikir ke lain. Ingatlah diri saya. Ingat diri saya. Ingat. Di situ besok, lusa dan seterusnya, kamu tidak akan pernah kelaparan. Jangan lagi ke jalan sana sini. Iya. Saya akan ikut abang kerja. Kerja atau tidak kerja itu soal kedua. Yang penting kamu jangan keluyuran lagi. Iya. Ya, nah, kamu jangan keluyuran lagi. Kamu tetap di sini. Jangan bikin onar. Jangan untuk menakuti siapapun. Ya. Iya. Di situ kamu akan mendapatkan suatu titik cahaya. Kamu mau mendapatkan suatu cahaya. Mau. Cahaya itu dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah, ya. Dari saya bisa membantu untuk mendoakan. Disitulah yang akan dikabulkan dari Tuhan. Amin. Saya ini bukan Tuhan. Saya hanya bisa sekadar untuk berusaha untuk menyampaikan. Menyampaikan ini bukan ilmu ya. Iya.
untuk menolong sesama umat, Ya, umat manusia. menolong sesama umat manusia. Saya tidak punya ilmu, saya tidak punya apapun, Iya. ya. Mm-mm. Saya juga makhluk ciptaan, Iya. ciptaan juga dari Tuhan. Mm-mm. Alangkah manusia itu saling mendoakan, Iya. alangkah manusia itu saling memberi, Mm-mm. alangkah manusia itu saling mencintai, ya kan? Mm-mm. Nah, di situ ya. Iya. Jangan lagi kamu jalan ya. Iya. Kalau kamu jalan itu ke sana, Mm-mm. malam ini kamu tidak ada di sini, besok pagi saya lihat kamu tidak ada di sini, besok saya tampar kamu, boleh kah? Bolehlah kalau aku jalan ke sana. Jangan lagi jalan sampai 3 kilo, Mm-mm. ya. Iya. Nggak boleh, nanti takut ini itu bahaya, ya. Mm. Kamu tidur di sini aja, Iya. tidur apa adanya gitu ya. Iya. Di sini juga kamu tidak akan pernah kedinginan. Mm. Dan kelaparan. Abang ini kan kasih kamu rokok, Mm. makan, Mm. minum. Mm. Di situ nanti kamu akan mendapatkan setitik cahaya, Amin. Amin. setitik cahaya, ya. Mm-mm. Ya. Enak dengan saya, Enak bang. enak kan? Ah, Terasa gimana? terasa senang. Senang. Mm-mm. Nanti kamu akan merasa menjadi manusia. Kamu sekarang sudah menjadi manusia atau belum? Hampir lah. Hampir jadi manusia. Iya. Ya, saya akan mendoakan kamu. Saya akan mendoakan kamu nanti ke depannya menjadi manusia, ya. Jadi tidak lagi dipandang orang gila, tidak lagi disegani orang, tidak lagi ditakuti orang, tidak lagi lari dari suatu kenyataan hidup, ya kan? Iya. Kita membuktikan tentang suatu kenyataan hidup. Nama kamu siapa? Ahen. Ahen. Saya lah Ahen gitu. Saya lah Ahen. Saya lah Ahen. Boleh. Saya ini bukan orang gila. Saya lah Ahen. Saya ini bukan orang gila. Saya bukan orang stres. Saya bukan orang stres. Saya juga seperti manusia biasa. Saya ini kayak. Saya ini seperti manusia biasa. Saya ini seperti manusia biasa. Saya juga memerlukan suatu kehidupan yang layak. Saya juga Memerlukan kehidupan yang layak. kehidupan yang layak. Saya juga berhak untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Saya pun ingin juga mendapat hidup bahagiaan. Saya juga seperti kalian ada sukacita. Saya juga ingin seperti kalian. Saya juga seperti kalian ada sukacita. Saya juga ada seperti kalian ada sukacita. Inilah diri saya. Inilah diri saya. Siapa nama kamu? Ahen. Ahen. Iya. Kamu bilang sama si Akyong ini. Akyong. Ya. Akyong. Kau ini kan kawan saya nih. Kau bilang Kyong. Bilang dulu Kyong gitu. Kyong. Mau pecah pala kau kah gitu. Mau pecah pala kau kah? Kalau mau pecah pala kamu kah dia.
kalau mau kepala kamu pecah kamu ke dia Ngati pucu awakmu me. Kadie me. Gitu. jam berapa nih bang? Jam Jamnya. Kalau tanya jam di loteng ada satu. di rumah ada satu, di kamar saya ada satu. bukan yang di HP itu bah. Oh, yang di HP. Iya Oh, ada satu sih. kalau di sini saya dalam lift itu tidak bisa lihat waktu. Karena tidak ada saya sediakan waktu gitu, Pak. Oh, kamu mau tidur? Tidur aja. Ngantuk bang. Nanti saya ambilkan. Nanti saya beli spring bed kasih kamu. Bukan belikan, ambilkan spring bed kasih kamu. Kamu mau tidur di mana? Tempat tepekong. Tempat tepekong. Itu enak gak untuk kamu? Dulu aku lihatnya. Kamu terawangnya dulu. Ngay chỉ nhận giống bật không nhìn à, ngay chỉ nhận giống bật không nhưng mà ngay ba Kayaknya sih enak dong. enak. Cuman ini digeserkan ke sini lah Apanya? barang ini. Jangan kamu geserkan ke dalam. Geserkan ke dalam. Kepala ini ke sini. Gitu. Gimana geserkan ke dalam? Ini ada nih. Ini ada terpal deh. Ada terpal. Nanti saya kasih kamu selimut. Boleh? Boleh kah? Kau bilang gini lagi. Enggak, kamu bilang gini. Iya. Puki maang kau gitu. Iya. Puki maang kau gitu. Iya. Puki maang kau. Kyong gitu. Kiong. Puki maang kau. Puki maang kau. Ngati pucu abak mua gitu. Ngati pucu abak mua. Itu rokok abang terbalik. Oh, sini kamu tidurnya. Iya. Kalau mau kamu tidur di tempat rumah Akyong? Enggak mau. Enggak mau. Ini dilarikan dulu. Gimana kamu aturnya? Atur ja. Saya sebetulnya kasihan dengan kamu ini. Nah. Daripada kamu jalan kaki sampai 3 kilo ke Bengkayang sana kan? Enggak apa ya? Gimana kamu aturnya? Nanti kalau pekong itu ada mimpi kamu itu, kamu tepi-tepikan ya, tepi-tepikan. Susun ya bagus-bagus. Iya. Nanti kalau saya ada rezeki, saya bikin kamar kasih kamu ya, bagus-bagus. Mana yang sangkut? Masih ada yang sangkut enggak? Itu sangkut ditepikan aja. Ditepikan aja. Dibikin bagus-bagus ya. Jaga.
Itu jangan dikacau, itu jangan dikacau. Itu kan enggak ganggu, itu enggak ganggu. Nah. Agak ke dalam situ kamu tidurnya. Ada boleh. Boleh juga. Iya. Gitu kah? Gitu udah bagus kah? Dah. Coba kamu baringnya pas kah? Pas kan enggak? Nanti kurang panjang. Sedang nih bang. Sedang. Aku tidur. Coba kamu baring dulu. Ada bagus kah? Bagus. Enak. Nah. Kurang apa? Selimut. Iya. Oh, kurang selimut. Bantal mau pakai bantal. Mau. Saya ambilkan bantal ya. Iya. Jangan bohong saya kok. Namanya jika pun kita buka saya mai kêu các buka nhân bên kia sạch siêu à. Nama bây giờ pan phòn à. Tapi bây giờ mai là kawan ya. Dia pot kongin juga juga nhận cả pot kongin theo. Bây giờ kêu các buka nhân bên sạch siêu à. Để si mai chỉ có ham ghi cái sợi à. Tapi ngay ba chơi có ghi hang lũ hang kẻ ghi chua. Gitu ăn hay nó sạch sợi à. Dia jangan nyanyi bete. Tapi nggak baik yang gì. Cut aja kamu tidur. Mau tidur ya. Kamu nih bohong saya nih. Kau enggak pakai sandal gak tadi? Enggak pakai sandal. Ani, padahal kamu. Iya. Bawa sana. Kamu tidur jangan nakal-nakal ya. Enak gak di sini? Enak kah? Iya. Besok kamu kalau kamu mau berak mau kencing di belakang sana, ujung sana itu ada WC. Iya. Ya? Saya kasih kamu kain lap satu. Sebelum kamu masuk ini, kamu lap kaki di sini dulu kan, biar nggak kotor. Kamu lap kaki kamu kan. Ini pengelap kamu. Nanti saya kasih kamu penyapu ya. Iya. Ini selimut kamu. Dingin enggak sekarang? Dingin. Tidurlah. Nanti kita baguskan lagi tempat tidur ini ya. Iya. Kita pilih tilam yang bagus ya. Iya. Enggak apa ya. Iya. Dah tidur. Enak kan sekarang tidur sini? Enak. Jangan lagi kamu jalan ke bengkai yang sana lagi ya. Iya. Jauh kan? Jauh. Jauh. Jangan lagi kamu jalan-jalan ke sana lagi. Kalau kamu mau sembuh, kamu ingat ya,
Jangan ke sana sini lagi. Di belakang sana ada WC ya. Putar lewat salon sana ya. Ayo sini saya tunjukkan sama kamu. Sini, kamu sini dulu. Nah, kamu tunggu sini bentar ya. Saya ambil senter ya. Nggak ketemu senter itu. Ah, di sini. Sini. Lihat sini. Kau kan lihat sini kan? Jalan lurus dari sini. Di sana ada WC ya. Iya. Ya. Di sana ujung sana itu ada WC-nya ya. Iya. Tahu kah WC itu? Tahu. Tahu kan? Di situ ya. Jangan kencing sembarangan, jangan berak sembarangan. Iya. Ada, tidur lagi. Kalau kamu udah ngantuk, tidur lagi ya. Cukup jelas kan? Iya. Cukup jelas enggak? Cukup. Dah. Kamu tidur ya. Lap dulu kakinya. Lap dulu kakinya. Lap bersih. Gitu. Ada. Jangan ditijak selimutnya. Kotor selimutnya kalau ditijak. Selamat malam ya. Ya. Selamat tidur. Jangan lagi ke Bengkayang ya. Ya. Nah, tidur. Itu api rokoknya itu kalau tidur dimatikan. Dimatikan. Nanti ada thinner itu, jangan itu bisa mudah kebakaran itu ya. Nanti kamu mati kebakaran situ. Janganlah. Kalau ingat-ingat ya, api rokok itu. Fan aja pergi sini mau siu ada. Cây nhụa, chu nhụa, mấy ông siêu tiêu mua quần hết rồi. Gitu. Ngay giống không này như nè. Nhất là giống hiểu tụi thật đấy như ngay giống không này như nè. Cái đường giống không này như nè. Không biết mẹ nhìn. Nhiều mấy chị đã không biết nhìn luôn à. Ngay một gì mấy chị không biết nhìn à. Nhiều mấy chị đã không biết nhìn à. Nhiều mấy chị không à. Cái chính trong là siêu mấy đó. Cái hiểu bóng cái hầm độ cái
lò khu xì á, lò khu xì đó chỉ học bóng kỳ chiều nhưng mà nếu đó dùng dịch thần sĩ cái này mà gì dịch thần sĩ cái này tôi phụ gì ngay không nổi đó như nhìn môi những cái ấn bụi ngay chung kia đó sao không đổi chứ sao như nhìn ấn bụi gì vậy sở dĩ ngay bác không bật không nhìn cái cung à ngay lúc bật không như là cung à cái thầy không bông à ngay thầy không bông này cái bông già thầy không bông này bông già mà sao bên gì chịu bật không nhìn ngay thầy không bông này bông già ngay còn thằng gấp bật không như là hay sẽ cái bông già bật không như là hay sẽ cái thầy bông già搞笑嘛，你们那阿龙亲兄搞笑笑嘛，係咪幾冇做事咯？我沒隨機，係咪幾冇做事咯？你呢種舊頭舊呢種時沙冷計樣hin，時嚟，ngay做ngay tay thì做kim lô，唔係你講，唔係你點，冇做多咩可能做長，咁樣hin。một chỗ tú khổ này chỗ thẳng cái đó sao con cái bật không gì rồi cái si hiểu dùng cái bên gì chạy nhìn à tại vì cái bật không gì đó ngay hiểu chẳng gì bên gì chạy nhìn như gì nữa dùng bật không gì lít đấy cái mấy tí hay sắc nhà xì nên kêu đỡ ngạ lùng chín đó chơi cái âm chung này đi đó chơi âm chung này đi đó âm tuổi đó kỳ tô âm này đó hàng ngày hắn hiểu bên cái dịch chặn phổi như này dịch chặn phổi đó di dalam suatu kegelapan saya masih mampu untuk memberikan setitik cahaya terangnya di sini lah cek ngay kau saya lihat jadi ngay ba saya ini bekerja dengan jalan Tuhan. Saya bukan bekerja dengan keserakahan, dengan ambisi ya. Ambisi kau je ambisi. Ambisi aja nhìn thọ mo. Ambisi aja nhìn ly mo. Ambisi aja nhìn chin mo. Yang siang bro. Ngay sikap pot không nhìn mà ngay mới ly hả mà. Dari bông bài đó cái xin nhân cặp pot không nhìn. Ngay xin nhân cặp pot không nhìn là ngay lột con như thằng. Bật không nhân đó bị thủ nhầm lo bật không nhânว่าnên kêu ghi hiểu chuẩn chính trị này đó kêu bị mong kỳ hết nhiều ngay tôi thầy không bông này như nè ngay thầy không bông như là mất về cái bật không nhân cái bật không chính là tôi hay trong gì ngay bị cắn khéo ấy ngay bị cắn khủ ấy cái gì cái chú tôi xề như này ngay hồi tay không vô gì chứ ngay tôi không mà ngay không đúng hay là bền bền ngay không ngay bền bền này người nào ngay tôi chả không ngay bền bền à ngay một bền đi đâu chính xin đi phi như này ngay tôi không được ngay bật không như này bền bền à xì tôi lấy không đó ngay tí cái lay lẹt cái nhân dính cái tụi mày bật không rồi nhìn cái không đổi dưới đâu không ở dưới phun sừng dưới đâu không một phun sừng dưới đâu không đổi đó cái phun sừng một siêu đều linh phun bà con linh phun nó chả mong hả đâu nên kêu đấy ngay hắn hiểu cái chim nhận cái linh phun đồ con kia ngay từ cái linh phun mới chim nhận đấy cái biệt trạng nhìn nào Coba ngay mua mai kamu pun gi lo nga buka tulisai kapat không những cái kêu các bộ chính mấy cầm bê thông siêu đó ham chỉ có hiểu siêu lưu hỉ lời siêu lưu hỉ lời cái túi chỉ chạy nhìn cái mấy kim chiều rồi cái không kêu giờ một season nó ngâu nhìn cho bận bật không nhìn cái xa cái
cái sĩ chọc sĩ cái các những dòng mà nên kêu chỉ cái hiểu siêu liễu hỉ lời thế hiểu con củi ghi lời thế hiểu khen này ghi lời như vậy anh nói nhìn cái một con nhìn ngay mấy cái một con nhìn anh nói nhìn cái một con nhìn biasa lời ngay lít cái đủ ngay lít bukan lít khỏi chỉ tầm bung không này nhỉ khỏi chỉ tầm bung không nếu mình không pháp á ngay mấy cái không ngay mấy cái không ngay cái chả không cái gì này ngay cái lăn xì này ngay mấy cái lăn quỷ cái lăn xì quỷ như con sao rồi tay không rồi sẽ như con sao rồi tay không rồi sẽ ngay tay không rồi sẽ rồi mungkin mah kan tuh cuma hanya tentu sang cepat Pak Mili sang gram mungkin ngay tay không tôi sẽ đó cầm yếu khổ cá mấy cầm chỉ có măng đi gì không xíu không người đổ ảo không yếu không người đổ ảo tiền yếu tiền này đổ ảo ngay khen tay gì đó chỉ sợ bên chạy nhìn nhau chiếu hổ ngay điêu jalan penyelamatan untuk undi ngay khen ngay mình liều hay nhìn là bên ngay ba put ko ba ngay tùy đi nhìn đó ngay mình ngồi tổ kia là ngay bị cũng ở lên put không nhìn cái put không nhìn juga betul sih gọi cho cái put không nhìn betul sih ki put không nhìn juga betul sih hot yang sih yang ada santai aja. Jadi jika man mandai tùy phong liệt cái man phổ chân dương chỗ là man phổ chân diệu tùy liệt sang thuộc rồi đó tùy đâu lý với gì đâu semuanya cầm trẻ nhớ sai còn pháp cầm trẻ nhớ sai thăng pháp cầm trẻ như tao sai cái nút pháp nam bu omi thôi đã cầm trẻ đó thân thì xin mình bồi dưỡng thầy ca cọ bùi lựu xin thầy ca ơi với bữa kiểu đâu để cái sư phụ ba ơi anh cái sân theo lều cái theo sân truy hỉ linh thung con hỉ linh kia ở đó truy linh thung con hỉ linh kia gì kinh kẻ giặt điểm chung lều gì kinh ba tạm áo phi châu lều tạm áo phi châu trận cái sân theo lấy siêu pháp phân siêu cái pháp siêu水木法bảo係嘛siêu水木法呀咁斜多你都晒坤法咁斜多你都晒騰法南無阿彌陀佛睇過咁斜嘢睇過呀ngay少睇過你啊睇過ngay都睇過你一睇過嘅炸你哋咁斜睇過nhà chồng mẹ nhì hắn mang水mũi nhất thằng nào bao à nhỉ nhà chồng mẹ đó nhàn mang水mũi đó nhất thằng nào cần bao à mày bền cái ăn sạch siêu chứ mày bền cái đó hắn sạch siêu à bảo alung chín trong còn bay ra như bền cái ăn sạch siêu à như si alung chín đó si mày tầm bả lại đó tao còn tầm bà lão mày ngắp pen nhiều mày con soi lui sao siêu à mày chúng ngay chặt pen nhiều giống đó là trong sang lu to trong kẻ xong kẻ hai à cái chứ còn đi hiểu bị đi còn chậm theo nó thông như nữa ra thì cái gì mẹ các anh thì cái chạy như này buổi à chúng ngay chạy như này buổi
mày bận đã diễn dệt chiêu nghe mô còn thông nhiên mô còn sạch như này mô còn hiếu này mô còn dính màu mô còn lộ phù giáo ấy ngay dệt hạ thì ngay tôi lặng xuống chạy như ngay bụi cái bận đã diễn dệt chiêu hòng này ya 감사합니다 semuanya tới lý video nó rồi chỉ cả thôi hai chỗ xe kiểu amo ngay phi địa bột không tiền gì nữa hao léo bột không tiền gì nữa vậy cái nó chỉ phân phải đâu bố biển ya 감사합니다 sehat selalu semuanya thân thể xin mình chào cụ như đâu nhìn chiến phú và xin thị健康semuanya ya chào cụ nhiều sa xin thị健康小愿多传愿多脚踏西风风风给力手办开门 semuanya ya ya apapun yang kita kerjakan apapun yang kita lakoni hari ini akan menjadi suatu berkah untuk kita semua. Namo Omnitofo. Oleh, 所以说这个还能做谁？